പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമാണിത്. नया नियम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है ये संदेश। ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? യേശുവിനെ നിങ്ങൾ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആണ് ലഭിച്ചത്? आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से आपको क्या मिला है? या गुड. ओनली अनंत जीवन? सिर्फ अनंत जीवन मिला है या और कुछ भी? ഓക്കെ. യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു. यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमें उद्धार मिला है पाप से। എന്താണ് രക്ഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? उद्धार का क्या अर्थ है? ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് രക്ഷ. और उद्धार का मतलब यही है जो दंड से मुक्ति पाना। ആമേൻ. आमेन। രണ്ട്, दूसरी, അവന്റെ മക്കളാക്കി നമ്മളെ തീർത്തു. वो हमें उनका संतान बनाया है। മൂന്ന്, तीसरी, പരിശുദ്ധാത്മ को ആറ്, छठवीं बात, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി നമ്മളെ വിളിച്ചു. आशीषित संगति के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ഇതുപോലെ പറയാം, ഇന്ന് മൊത്തവും നിന്നാലും തീരില്ല. ऐसे हम बोलते जाएंगे, दिन भर रात भर खड़े रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞോണം, ശിക്ഷയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. और आज से आपको कोई पूछेंगे यीशु मसीह को पाने से आपको क्या मिला है, आपको बोलना है अनंत काल के दंड से मुझे मुक्ति मिला है। ഇതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ये सब चीज जो है मसीहत की बुनियादी शिक्षा है। അടുത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, യേശു എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്? यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आया? വാവ്, സൂപ്പർ. बहुत अच्छा, ताली बजाए। വേറെ ഉത്തരമുണ്ടോ? और कोई जवाब है किसी के पास? यीशु क्यों आया है? ഓ വാവ്, സൂപ്പർ. बहुत अच्छा जवाब। വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യം. यूहन्ना की सुसमाचार 10वीं अध्याय की 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का 10। Please read. लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। യേശു വന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ്. यीशु क्यों आया है? दो लोग जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। ഒന്ന്, पहला है നമ്മുടെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തമാകാൻ. हमारे पाप का समाधान करने के लिए आया। രണ്ട്, दूसरी है മാനവരാശിയെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ. सारे मानव को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए यीशु आया है। മൂന്ന്, तीसरी है ബൈബിൾ പറയുന്നു, वचन बताते हैं അവൻ വന്നത് वो इसलिए आया നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കേണ്ടത്. हमें जीवन देने के लिए। അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊന്ന് പറയാമോ? जो बगल में बैठे हैं, क्या उनसे आप बोल सकते हैं? യേശു വന്നത് यीशु इसलिए आया है। बोलिए एक दूसरे से, यीशु आया है നമുക്ക് हमें ജീവൻ തരാനാണ്. जीवन देने के लिए आया है।
സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തരാൻ. बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है. Are you tired? क्या आप थके क्या आज शाम को? We have a small doubt. हमारे पास एक छोटा सा संदेह है. Hey Pastor Ji, पासवान जी, already we have a life. हमारे पास पहले से तो हम जीवित है, जिंदा है, जीवन है हमारे अंदर में. You told us Jesus came to this world to give a life. लेकिन आप यही प्रचार कर रहे, यीशु हमें जीवन देने के लिए आया है. What does the meaning? और वो जीवन का क्या अर्थ है? Tonight I am going to preaching about that life. आज रात में हम वही जीवन के बारे में आपसे प्रचार करने जा रहा हूं. So shall we close our eyes आइए हम अपनी आंखें बंद करें, and pray? प्रार्थना करें. കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ. प्रभु हमसे बातें करने पाए. Let the power of the Lord manifest this whole tonight in the name of Jesus. आज रात में परमेश्वर की सामर्थ यीशु के नाम से हम पर प्रकट किया जाए. Let every sickness from the body must leave in Jesus' name. शरीर से सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए आज रात. ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. अभी से ही हम प्रार्थना करना शुरू करें. ഞാൻ കാണുന്നു അലർജികൾ സൗഖ്യമാകും. मैं देख रहा हूँ एलर्जी चंगा हो रहा है. തൈറോയിഡുകൾ സൗഖ്യമാകും. थायराइड की बीमारी चंगा हो रहा ഈ है. രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള രോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ आपका बीमारी के ऊपर आप खुद हाथ रखकर प्रार्थना करें आज रात में. ഈ രാത്രിയിലെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കും. इस मीटिंग के अंत में एक पासवान आकर प्रार्थना करने के लिए आप ना रुके, इसी समय ही आप खुद के लिए प्रार्थना करें. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുള്ളത്, രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കരങ്ങളെ വെച്ച് യേശുവേ എന്നെ തൊടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ जहां पर बीमारी है उसी जगह में आप खुद अपने हाथ रखकर यीशु मुझे छू ले करके इसी समय प्रार्थना करें. ഞാൻ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ജനത്തെ യേശു തൊടുന്നു. मैं देख रहा हूँ यीशु अभी लोगों को छू रहा है. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹീലാകട്ടെ. यीशु के नाम से चंगे होने पर, ഹീലാകട്ടെ. चंगे होने पर. अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा. कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है. कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रो. क्यों ना मिलकर बोलेंगे अब्बा खुदा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा. आइए मिलकर अब्बा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा, अब्बा खुदा
से पिता, we come to thy throne of grace. हम तेरा अनुग्रह के सिंहासन के पास आ रहे हैं। Tonight, Lord, you speak to us. आज रात में हमसे बातें करें। Not even go without your touch. प्रभु कोई भी आपके स्पर्श के बिना यहाँ से ना जाने पाए। Speak to us, Lord. प्रभु हमसे बातें करें। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से Let every yoke of devil break in the name of Jesus. शैतान की तमाम छुआई यीशु के नाम से तोड़ा जाए। यहाँ पर We give you glory and honor. हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम से Amen. आमीन। Put your hands together and give a glory to Jesus. ताली बजाकर प्रभु को सारे महिमा को दे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ പദമാണ്, ഞാൻ വന്നത് ജീവൻ തരാനാണ്. यूहन्ना 10 में यीशु खुद कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ। കള്ളൻ വരുന്നത് അറപ്പാനും മുടിപ്പാനും മോഷ്ടിപ്പാനുമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, യേശു തന്നെ പറയുകയാണ്, വാട്ട് പർപ്പസ് ഐ came this world to give the life. और यीशु खुद कह रहा है, चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी खाद और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं जीवन देने के लिए ഇത് आया। എഴുതിയത് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യനാണ്. ये जो लिखा है यीशु के साथ चला हुआ चेला है। യേശുവിന്റെ കൂടെ 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി. यीशु के साथ 12 चेले लोग भी रहे, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളായിരുന്നു യോഹന്നാൻ. और उनमें से सबसे कम उम्र वाला था यूहन्ना प्रेरित। യോഹന്നാൻ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് എത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? क्या आप जानते हैं यूहन्ना नया नियम में कितने पुस्तकों को लिखा है? 5 പുസ്തകങ്ങൾ. 5 पुस्तकों को लिखा है। Amen. आमीन। 5 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. 5 पुस्तकों को लिखा है। എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അത് എഴുതാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? और वो 5 पुस्तकों को लिखने का योग्यता क्या हुआ होगा यूहन्ना के पास? അദ്ദേഹം മിടുക്കനായിട്ടാണോ? क्या वो बहुत अच्छा था इसलिए लिखा है? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4:13 അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. और प्रेरितों की पुस्तक 4:13 में उसका योग्यता लिखा है। എന്തായിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? और यूहन्ना के पास क्या योग्यता था लिखा है। Acts chapter 4 verse 13. प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय की 13वीं आयत, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് രാജാക്കന്മാരെ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और पवित्र शास्त्र में राजा लोग भी कुछ पुस्तकों को लिखा है। പുരോഹിതന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. याजक लोग भी लिखा है वचन में। പ്രഭുക്കന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. प्रभु लोग भी पुस्तकों को लिखा, ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. और डॉक्टर लोग भी लिखा है। പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് യോഹന്നാൻ 5 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി. लेकिन यूहन्ना 5 पुस्तकों को लिखा है। അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ उनका यही योग्यता था। സാധാരണ മനുഷ്യൻ, वो एक साधारण मनुष्य है, പഠിത്തമില്ലാത്തവൻ. अनपढ़ मनुष्य है। എന്നാൽ फिर भी യേശുവിന്റെ കൂടെ 3.5 വർഷം നടന്നപ്പോൾ यीशु के साथ 3.5 साल जब चला, അവന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. उनका ज्ञान प्रभु ने बढ़ाया है। അവനെ കൊണ്ട് 5 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിപ്പിച്ചു. उनसे 5 पुस्तकों को लिखवाया है। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും आज रात में जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, आप में से बहुत लोगों को ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. आपके अंदर में एक चाहत है कि मुझे भी प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। എന്നാൽ ഇതുവരെയും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതുപോലെ വിചാരിച്ചതുപോലെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. जितना आप चाहा उस प्रकार आप आगे नहीं बढ़ पाया, बढ़ गया है। നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ്. लेकिन आपके लिए एक शुभ संदेश, പഠിപ്പില്ലാത്ത अनपढ़ സാധാരണക്കാരനായ साधारण व्यक्ति रहा, യോഹന്നാനെ കൊണ്ട് अगर यूहन्ना को 5 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിപ്പിച്ചു, अगर 5 पुस्तकों को लिखवाया है, അടുത്തത് നിന്റെ ടൈമാണ്. अगले आपका समय आने वाला है।
സുവിശേഷം എഴുതിയ യോഹന്നാൻ. और यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक ഓ, लिखा। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഭയങ്കരമാണ്. यूहन्ना की सुसमाचार बहुत सामर्थी पुस्तक है। 21 പുസ്തകം, 21 ചാപ്റ്റർ ആണ്. 21 अध्यायों को आप देखते हैं। 21 ചാപ്റ്ററിലും 21 अध्यायों में അദ്ദേഹം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനാണ്. वो स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം. आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ പറയുന്നു, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു, ആ വചനം ജഡമായി നമ്മുടെ നടുവിൽ പാർത്തു. और पहला अध्याय में बताते हैं आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയാണ്. दूसरे अध्याय में वो स्थापित कर रहा है പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി और पानी को दाखरस में बदलकर പ്രകൃതി നിയമത്തെ മാറ്റുന്ന ദൈവപുത്രനായി അവൻ വെളിപ്പെട്ടു. संसार के नियमों को बदलने वाला परमेश्वर का पुत्र है वो। 3-ാം അധ്യായത്തിൽ तीसरे अध्याय में ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് താൻ പറയുകയാണ്, एक व्यक्ति को बुलाकर कहते हैं ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണ്. मैं स्वर्ग से आया हूँ। 4-ാം അധ്യായത്തിൽ चौथी अध्याय में നൂറ്റാണ്ടുകളായി, और कई पीढ़ियों से, യുഗങ്ങളായി कई युगों से ലോകം കാത്തിരുന്ന ഒരു ശബ്ദം, और दुनिया जिस शब्द के लिए इंतजार में था वो शब्द सुनता है। സകല യഹൂദന്മാരും, सारे यहूदी लोग, സകല പരീശന്മാരും, सारे फरीसी लोग, സകല പുരോഹിതന്മാരും सारे याजक लोग കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ശബ്ദം. वो शब्द जो सुनने के लिए चाहते थे ഇത് കേൾക്കേണ്ടതിനായി അവർ പലപ്പോഴും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു. और ये सुनने के लिए वे लोगों के पास कई लोगों को भेजा है। നീ വരുവാനുള്ളവനാണോ? क्या तू सचमुच में वो है जो आने वाला है? നീ മശിഹായാണോ? क्या तू सचमुच में मसीहा है? പുരോഹിതന്മാരോട് യേശു മിണ്ടിയില്ല. याजकों से यीशु इसका जवाब नहीं दिया। പരീശന്മാരോട് യേശു മിണ്ടിയില്ല. फरीसियों को भी इसका जवाब नहीं दिया। ഒരാളോട് പോലും യേശു പറഞ്ഞില്ല. यीशु मसीह किसी को भी नहीं कहा इसके बारे में। എന്തിനേറെ തനിക്ക് മുമ്പേ വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന യോഹന്നാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും യേശു മിണ്ടിയില്ല. यूहन्ना बपतिस्मा जो उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए आए वो भी पूछा, फिर भी यीशु जवाब नहीं दिया है। എന്നാൽ ഒരു സഹോദരിയുടെ മുമ്പിൽ लेकिन एक बहन के सामने യേശു നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, यीशु खड़े होकर कहा, വരുവാനുള്ള മശിഹയാണ് ഞാൻ. मैं वो मसीहा हूं जो लोग इंतजार में रहा, मैं खुद हूं। हालेलुया। ഇൻഡോറിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. मुझे नहीं मालूम है इंडोर के लोग ये बातों को समझाए कि नहीं समझे। നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദന്മാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് കേൾക്കാനാണ്. सदियों से यहूदी लोग ये इस खुशखबरी के इंतजार में रहा है। സകല പരീശന്മാരും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തവരാണ്. सारे फरीसी लोग इसी बातों को सुनने के लिए इंतजार किया। പുരോഹിതന്മാർ യാഗം കഴിക്കുന്നത് ഈ വരവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. याजक लोग बलिदान इसलिए करवाते हैं क्योंकि एक मसीह की आगमन होने वाला है। യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വന്നതുപോലും അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. यूहन्ना बपतिस्मा इसी के बारे में मार्ग तैयार करने के लिए आया। അവരോടൊന്നും പറയാത്ത രഹസ്യം ഒരു പട്ടണത്തിനകത്ത് ചെന്നൊരു സഹോദരിയോട് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചു, I am the Messiah. और उनके सामने ये भेद नहीं प्रकट करते हुए यीशु एक बहन के सामने ही बताया है, मैं वही मसीहा हूं जो लोग इंतजार करते हैं। 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 38 വർഷമായി കുളക്കരയിൽ കടന്നവനെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ വലിയവനാന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവപുത്രനായി ഇറങ്ങി വന്ന് സൗഖ്യമാക്കി. 5वें अध्याय में 38 साल से एक कुंड के पास पड़े रहने वाले एक व्यक्ति को चंगाई देकर यीशु ने स्थापित किया, वो स्वर्गदूतों से भी महान है। 6-ാം അധ്യായത്തിൽ 6वें अध्याय में 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5 रोटियों से 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചിട്ട് और हजारों को खिलाने के बाद പ്രഖ്യാപിച്ചു, और प्रकट किया है, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവന്റെ मैं അപ്പമാണ്. स्वर्ग से उतारा हुआ जीवन की रोटी हूं। 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 7वें अध्याय പ്രഖ്യാപിച്ചു, यही घोषणा करते हैं, വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവെഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. मैं वही परमेश्वर की पुत्र हूं जो विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदियों को बहा सकता है। 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 8वें अध्याय में പഴയ നിയമത്തിൽ पुराना नियम में
കൽപ്പലകയിൽ എഴുതി കൊടുത്ത ഞാനാകുന്നവൻ എന്ന യഹോവ മണ്ണിനകത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ദൈവപുത്രനായി തെളിയിച്ചു. और पत्थर में लिख करके दिया है मैं जो हूं सो हूं. वो परमेश्वर मिट्टी में लिखते हुए स्थापित किया कि वो मसीहा है. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ 9वें अध्याय में ഒരു കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ട് एक अंधे को दृष्टिदान दे करके വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ദൈവപുത്രനാണ്. इसके बाद घोषणा किया मैं जो दुनिया के लिए ज्योति बनकर आया हूं. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 10वें अध्याय में അവൻ നല്ല ഇടയനായ ദൈവപുത്രനായി വെളിപ്പെട്ടു. वो अच्छा चरवाहा है होकर के प्रकट किया है. 11-ും 12-ും അധ്യായത്തിൽ 11वीं 12वीं अध्याय में മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച 4 ദിവസമായ ലാസറിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് മരണത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. लाजर को जिला करके यही स्थापित किया मृत्यु के ऊपर में भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर की पुत्र है वो. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ 13वें अध्याय में പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിട്ടും कई लोगों के पास संदेह था. ശിഷ്യന്മാരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, शिष्य लोगों से सीधे कहा ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ, मैं स्वर्ग से आया हुआ हूं. സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്ന ദൈവപുത്രൻ. मैं स्वर्ग की ओर वापस जाने वाला पुत्र हूं. 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 14 अध्याय में എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവപുത്രനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. वो यही स्थापित किया वो परमेश्वर की पुत्र है जो पिता के घर जाने वाला है, इसलिए ताकि हमारे लिए वो जगह तैयार करे. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ 15वीं अध्याय ഞാൻ में സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്, എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവൻ ഫലം കൊടുക്കും എന്ന് തെളിയിച്ച ദൈവപുത്രനായി വെളിപ്പെട്ടു. वो परमेश्वर की पुत्र है जो सच्ची दाखलता है, जो उनके साथ जुड़े रहेंगे वो फलवंत होंगे करके दिखाया. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 16वीं अध्याय में എന്നേക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകാൻ കഴിവുള്ള ദൈവപുത്രനായി വെളിപ്പെട്ടു. पिता की ओर से पवित्र आत्मा को देने के लिए शक्ति रखने वाला पुत्र है करके स्थापित किया. 17-ാം അധ്യായത്തിൽ 17वीं अध्याय में മഹാപുരോഹിതനായ ദൈവപുത്രനായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനായി വെളിപ്പെട്ടു. एक महायाजक की प्रार्थना करने वाला एक महायाजक की दर्जा में यीशु को आप देखते हैं. 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 18वीं अध्याय में പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രം കേട്ട ഞാനാകുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞവൻ പടയാളികളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു. पुराना नियम में सिर्फ हम सुना था, परमेश्वर कहता था मैं जो हूं सो हूं. वो यीशु सेना के सामने खड़े होकर बोला मैं वही हूं. 19-ാം അധ്യായത്തിൽ 19वीं अध्याय എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ मेरा और आपका पाप को मिटाने के लिए എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പകരമായി मेरे लिए और आपके बदले में ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞതിനെ മുഴുവനും നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായി ക്രൂശിൽ കടന്നതുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ സകലതും നിവർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവപുത്രനായി വെളിപ്പെട്ടു. व्यवस्था को पूरा पालन करने वाला मैं सब कुछ पूरा किया हूं ये बोलने वाला पुत्र के रूप में देखते ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് പടയാളി പറഞ്ഞു, സാക്ഷാൽ ഇവൻ ദൈവപുത്രൻ. ये देख करके सैनिक कहते हैं सचमुच में ये परमेश्वर की पुत्र है. 20-ഉം 21-ഉം അധ്യായം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടേ കൈയടിച്ചോണം. और 20 और 21वीं अध्याय की बातें सुनकर अगर आपको आनंद लगता है तो थाली बजाना है. 20-ഉം 21-ഉം അധ്യായത്തിൽ 20 और 21वीं आयतों में മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവപുത്രനായി മാറി. मृत्यु की रस्सियों को तोड़कर जिंदा होने वाला यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं. Jesus is alive. यीशु मसीह आमेन. जीवित है. എന്നിട്ട് ഒടുവിലായി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു, इसके बाद ऐसे लिख करके रखा. എന്തിനാണ് ഞാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതുന്നതെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇത് എഴുതിയത് അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും. और इस पुस्तक के अंत में लिखा है क्यों हम सुसमाचार लिखा यूहन्ना का, इसलिए ताकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, विश्वास करके उनके अनंत जीवन को भी प्राप्त करें. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. Jesus is Son of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से कहे, Neighbor, हे पड़ोसी, Jesus is the Son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र है. Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूं आगे?
യേശു വന്നത് എന്തിനാണ്? यीशु क्यों आया है? ജീവൻ നൽകാനാണ്. जीवन देने के लिए आया है. ഓൾറെഡി അടുത്തിരിക്കുന്നവര് തൊട്ട് നോക്കിയ ജീവനുണ്ടോ? जो आपके बगल में बैठे उसको छू करके देखो जिंदा है या नहीं है. യെസ്, they have already life. उनके अंदर पहले से ही जीवन है. പിന്നെ ഏത് ജീവനാണ്? फिर कौन सी जीवन के बारे में यीशु बात कर रहे हैं? ബൈബിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ജീവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ये पवित्र शास्त्र हमें दो जीवन की परिचय देता है. Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूं? Number 1, पहला है सूखे. सूखे नाम से जाने वाला जीवन. Greek word सूखे means साधारण जीवन. सूखे जो एक यूनानी शब्द है, इसका अर्थ है एक साधारण जीवन. ജനിക്കുക, जन्म लेना, ജീവിക്കുക, जीना, മരിക്കുക. मर जाना. സാധാരണ ലൈഫ്. एक साधारण जिंदगी. എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട്. लेकिन दूसरे एक जीवन की परिचय देता है. zoe. जोए जीवन. ZOE. ZOE के नाम से जोए. zoe. जोए जीवन. zoe means, जोए का मतलब है, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, ध्यान से सुनना है. zoe means जोए का मतलब ദൈവത്തിൻ്റെത് പോലുള്ള ജീവൻ. परमेश्वर के समान का जीवन. God kind life. ऐसा जीवन जो परमेश्वर के पास है, उसके समान जो जीवन होता है. Can I tell a good news? क्या मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? Yes. യോഹന്നാൻ 10:10. यूहन्ना 10:10 में ഞാൻ വന്നത് मैं इसलिए आया हूं, സൂഖേ തരാനല്ല, സോയേ തരാനാണ്. सूखे जीवन देने के लिए नहीं आया है, सोए जीवन देने के लिए मैं आया हूं. Shatere kere beriyam chala hasu. Oi kantara masse kere beriyam. യേശു എന്തിനാ വന്നേ? यीशु क्यों आया है? സൂഖേ. सूखे जीवन देने के लिए आया क्या? പറ പറ. നൈ 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 നൈ. बोलो नहीं 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 नहीं. സോയേ 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 ലൈഫ്. और सोए 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 जीवन देने के लिए यीशु आया है. Hallelujah. Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से कहे, പടോസി, पड़ोसी, യേശു എന്തിനാ വന്നേന്ന് यीशु क्यों आया है मालूम है तुझे? സൂഖേ തരാനല്ല, सूखे देने के लिए नहीं, സോയേ തരാനാണ്. सोए जीवन देने के लिए आया है. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद है. Shatara masse. My simple question. मेरा सवाल यही है, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സോയെ ലഭിക്കുന്നത്? हमें कब सोए जीवन मिलता है? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് मरने के बाद സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे, ഇതുപോലെ ആ ഡോറും തുറക്കാമോ? ये दरवाजा थोड़ा खोलिए. ഇതുപോലെ ഡോറ് തുറന്നു തന്നിട്ട് ऐसे हमारे लिए दरवाजा खोल कर देंगे, സോയെ തരും. आपको सोए जीवन देंगे. ऐसा है क्या? അങ്ങനെയാണോ? ऐसा है क्या? എത്ര പേർ മിണ്ടുന്നില്ല? നിങ്ങള് आप लोग बोलते नहीं है, बोलना है, എത്ര जवाब പേർ देना है. വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും? कितना लोग ये विश्वास करते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हमको आनंद जीवन मिलेगा? कितना लोग विश्वास करते കൈ हैं? ഉയർത്തി പിടിച്ച്. हाथ उठा कर देखिए. वाह. जब आप स्वर्ग जाएंगे, मरने के बाद हाँ. स्वर्ग जाएंगे, वाह. तब स्वर्ग में पहुंचने के बाद दरवाजा थोड़ा खोलिए. വാതിക്ക ചെല്ലുമ്പോ जैसे आप दरवाजा के पास जाएंगे स्वर्ग का, ആഹാ പൂജ വന്നോ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. पूजा आई है, चलो उसको आनंद जीवन दे देते हैं, ऐसे स्वर्ग में बोलाएगा. ऐसे आप विश्वास करते हैं क्या? ഇവിടെ കൈപൊക്കി. कुछ लोग हाथ उठाया है ऐसे बोल करके, स्वर्ग में आपको आनंद जीवन मिलेगा करके. Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से बोलो, അയ്യയ്യോ. अय्यो പറ പറ. അയ്യയ്യോ. अय्यो. John 3:16. यूहन्ना 3:16. John 3:16. यूहन्ना 3:16. അറിയാമോ? क्या आपको मालूम है? അറിയാമോ? मालूम है क्या? पूछो उसको, मालूम है പറ. क्या? बोलो क्या है यूहन्ना 3:16? क्योंकि बोलिए जोर से. Amen. आमेन.
നമ്മൾ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ട ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर जगत से प्रेम किया. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മേൽ അത് ലഭിക്കുന്നു. यीशु पर विश्वास करने से हमें मिलता है. 1 John chapter number 5 verse number 11. और पहला यूहन्ना की पत्री 5वीं अध्याय की 11वीं आयत 11ാമത്തെ വാക്യം. और 11वीं आयत पढ़िए. पहला यूहन्ना 5 की 11. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. ध्यान से सुनिए. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നത്? अनंत जीवन कब हमको मिलता है? ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ? क्या हम उपवास करके प्रार्थना करने से मिलता है? സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിക്കൽ വെച്ചാണോ? स्वर्ग की द्वार में जब हम पहुंचेंगे तभी है क्या? എവിടെ വെച്ചാണ് കിട്ടുന്നത്? कहां पर हमको अनंत जीवन मिलेगा? 5:11. पहला यूहन्ना पत्री 5 की 11वीं आयत. ആ, वो गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है. क्या पढ़ा है आप? अनंत जीवन दिया है, is going to give or already give. देने वाला लिखा है या दे दिया है लिखा है? दे दिया है। Tell to your neighbor. आपका पड़ोसी से बोलो ना. Hey पड़ोसी. ए पड़ोसी, അയ്യയ്യേ. आइए. Already that life is in you. अनंत जीवन पहले से ही आपके अंदर में है. हालेलुया। सारा Tell to your neighbor. आपका पड़ोसी से कहो, वाह, You have eternal life. आपके अंदर में अनंत जीवन है. Tell. Congratulations. उनको बधाई देकर कहो ना कि आपके अंदर में अनंत जीवन है. You have eternal life. आपके अंदर में अनंत जीवन है. Did you check that? Did you read that word? आप ये वचन को पढ़ा है? क्या लिखा है वहां पर? He gave eternal life. अनंत जीवन दिया है. आमेन, हालेलुया। Both of your hand lift up आपका दोनों हाथों को उठाए. and declare. अब यही घोषणा करें, Thank you, Jesus, for your eternal life. यीशु आपकी अनंत जीवन मुझे देने के लिए धन्यवाद. I have eternal life. बोलिए मुझे अनंत जीवन है. मुझे अनंत जीवन है. मेरे अंदर में अनंत जीवन है. मेरे अंदर में अनंत जीवन है. आप बोलिए मेरे अंदर में अनंत जीवन है. राबा का चाला बासी. हालेलुया, 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 हालेलुया। Amen. ഈ കോൺഫറൻസിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ, ഈ മീറ്റിംഗിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ये मीटिंग में आने के पहले तक നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? आप क्या बोले थे मालूम है? I have a headache. मुझे सिर दर्द है I have a knee pain. और मेरे घुटने में दर्द है. I have a back pain. मुझे कमर में दर्द है. I have a cholesterol. कोलेस्ट्रॉल है मेरे अंदर. I have a sugar. मुझे शुगर की बीमारी है. Yes or no? ऐसे बोलते थे ना पहले. Oh, what a wonderful people. वो आप लोग कितने अच्छे लोग हैं. ऐसा सब नहीं बोलते थे. But after this meeting, लेकिन ये मीटिंग के बाद you are going to speak. आप यही घोषणा करने वाले I हैं. have the life of God is in me. मेरे अंदर में परमेश्वर के समान जीवन है. Everybody show this action. अब सब लोग यही एक्शन दिखाना है. और मेरे अंदर में ये जीवन है जो परमेश्वर मेरे अंदर में है. सब लोग दिखाए. मेरे अंदर की जीवन यही है जो परमेश्वर का जीवन है जो मेरे अंदर में है. കർത്താവെ കാണിക്കുന്നവരുടെ മേൽ അതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടെ. और मैं ही प्रार्थना करता हूं प्रभु जो ऐसे दिखाते वैसे ही उनके साथ होने पाए.
Those who receive, जो स्वीकार करते हैं, they see the manifestation Amen, of the amen, life of amen, God in their amen, life. amen. और परमेश्वर का वही सामर्थ्य की जीवन प्रकट होने पर Life of God is in me. और परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में, Life of God is in me. और परमेश्वर का वो जीवन मेरे अंदर में। നാല് പേരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ. चार लोगों को बोलिए, Life of God is in you. परमेश्वर का जीवन आपके अंदर में है। Life of God is in you. परमेश्वर का जीवन आपके Life of अंदर God में is in है। you. परमेश्वर का जीवन Life आपके of अंदर God में is in है। you. परमेश्वर का जीवन I आपके अंदर have में the life of God is inside of me. और मेरे अंदर में परमेश्वर का जीवन है। Wherever I go, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, life will flow like a river. जीवन नदी के समान मेरे अंदर से बहेगा Wherever I go, और बहते रहेंगे। whatever I touch, जो कुछ भी मैं छूता हूँ, they will experience the life of God. और Amen. परमेश्वर का जीवन की अनुभव उनके अंदर में होगा। Amen. हालेलुया। First John chapter 5 verse 11. पहला यूहन्ना 5:11। Please. और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। Hey. ध्यान से सुनिए, Are you here? क्या आप सुन रहे क्या? നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ജീവൻ? हमको जीवन मिला है ना? कितना लोगों को मिला है अनंत जीवन? Wow. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി? आपको मिल गया ना? കിട്ടാൻ പോവാണോ? കിട്ടി ഓൾറെഡി? मिलने वाला है या मिल गया है? ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്. एक और खुशखबरी, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള जो आपके अंदर में है, ആ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, वो जो जीवन है, അതേ ജീവനായിരുന്നു वही जीवन യേശുവിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നത്. यीशु के अंदर में भी था। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। Amen. Tell your पड़ोसी, आपका पड़ोसी से अभी कहे, हे पड़ोसी, हे पड़ोसी, the same life. वही जीवन, Jesus has the same life. यीशु के अंदर में जो जीवन था वही जीवन। ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്. एक खुशखबरी यही है, കല്ലറയ്ക്ക് ആ ജീവനെ പൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. और खबर उस जीवन को बंद नहीं कर पाया है। മരണത്തിന് ആ ജീവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റി. मृत्यु उस जीवन को कब्जा नहीं कर The पाया। same life. वही जीवन स्वीकार करे आदरित में है। Same life. वही जीवन, Same life. वही जीवन। I fight your neighbor. आपका पड़ोसी को हाई फाई देकर कहे बोल, Same life. वही जीवन जो यीशु के अंदर में था। Oh, come on. You are more than a conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर है वो जीवन रखने से। Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी करूं? Because of that life is inside of you. आपके अंदर में ये जीवन रहने के कारण Nobody can stop you. कोई आपको रोक नहीं पाएंगे। They will try to lock you, शैतान आपको बंद करने के लिए कोशिश करेंगे, but you will break every Amen. doors, every lock, and you will come out. आप सारे तालों को तोड़कर बाहर आएंगे। हो शाठाल बाहर विश्वास करे, स्वीकार करे। My simple question. मेरा सवाल यही है, മന്ത്രവാദത്തിന് ഈ ലൈഫിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या जादू टोना आपका ये जीवन को रोक पाएंगे? ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനും कोई भी जादू टोना ഇതിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല. इसको रोक नहीं पाएंगे। കാരണം कारण यही है, same life. वही जीवन है जो यीशु के अंदर में था। Amen. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാട്ടെ. 3 बार साथ में बोली है, I have the same life. मेरे अंदर में वही जीवन है जो यीशु के अंदर में था। Come on. फिर से, मेरे अंदर में वही जीवन है जो यीशु के अंदर में था। मेरे अंदर में वही जीवन है जो यीशु के अंदर में था। वही जीवन स्वीकार करें। Same life. वही जीवन From the head to the toe. सिर से लेकर पांव तक वही जीवन, Same life. वही जीवन।
स्वीकार करे फूला बारा 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 Rahacha hasoko tolo robo sekete yantala hasekete. अभी आप पढ़िए। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया ഓക്കെ और यह जीवन उसके पुत्र में है। आगे आगे पढ़िए। जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास जीवन है। Hallelujah. If you have a son of God, अगर आपके पास पुत्र है, यीशु है, you will have a life of आपके God. पास जीवन है। Amen. Amen. എത്ര പേർക്ക് യേശു ഉണ്ട്? कितने लोगों के अंदर में यीशु है? मेरा पास യേശു है. मेरे पास यीशु है, എന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉണ്ട്. मेरे अंदर में यीशु वास करता है। ഈ വാക്യപ്രകാരം ये वचन के अनुसार എന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉള്ളത് കൊണ്ട് मेरे अंदर में यीशु रहने के कारण സെയിം ജീവൻ എന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. वही जीवन जो उनके अंदर में है मेरे अंदर में भी रहता है। എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ട്? कितने लोगों के पास आधार कार्ड होता है? आधार कार्ड 5 പേരുടെ. 5 लोगों के पास। कितने लोगों के पास? എത്ര പേരുടെ കയ്യിൽ യേശു ഉണ്ട്? कितने लोगों के पास यीशु है? വാവ്, യേശു ഉണ്ടോ? क्या यीशु है आपके अंदर में? ജീവനുണ്ട്. जीवन भी है आपके पास। നെക്സ്റ്റ് अगले पढ़िए। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास भी जीवन नहीं। അയ്യോ, യേശു ഇല്ല. यीशु नहीं है तो ഷോ മീ ദ ആക്ഷൻ. യേശു ഇല്ല. यीशु नहीं है, ऐसे दिखाओ। जीवन भी। Tell to your neighbor. आपका पड़ोसी से बोलो, യേശു ഇല്ല. यीशु नहीं है तो മലയാളം സിമ്പിൾ. യേശു ഇല്ല. मलयालम में ही बोलो, यीशु इल्ला ജീവനില്ല. जीवन भी इल्ला। വാവ്, ताली बजाते हैं। യേശു ഇല്ല, ജീവനില്ല. यीशु इल्ला जीवन भी इल्ला। क्या? യേശു ഇല്ല, ജീവനില്ല. യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുണ്ട്. यीशु है तो जीवन भी है आपके अंदर में। Read. पढ़िए। जिसके पास पुत्र है हाँ। उसके पास जीवन है हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं है। Okay, next. अगले। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। Amen. 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 अनंत जीवन तुम्हारा है। എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? आपको मालूम है हम क्यों लिखा है इस पत्री? കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നപ്പോ ചുമ്മാതെ തോന്നിയെന്ന് എഴുതിയേക്കാമെന്ന്. कोरोना था इसलिए कोई काम धंधा नहीं था इसलिए लिखा है क्या? മുട്ടിന് വേദനയായിരുന്നു, മീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ചുമ്മാ വീട്ടിലിരുന്നപ്പം പേനയും പേപ്പറും കണ്ടപ്പോ എഴുതിയതാ. घुटना में दर्द था, कोई मीटिंग नहीं था, कागज मिला, कलम मिला, लिख दिया। ऐसा है क्या? നോ 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 നോ, ऐसा नहीं है। നിങ്ങൾ അറിയണം. आप जानना है, നിങ്ങൾ അറിയണം. आप जानना है നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനുണ്ട്. आपके अंदर में जीवन है, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനാണ്. आपके अंदर जीवन है। Hallelujah. Talaba sekete heria. हालेलुया। Amen. Amen. Show the Bible to your neighbor. आपका पड़ोसी को बाइबल दिखाओ। ഇതെന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേന്ന് അറിയാമോ? ये आपको क्यों दिया गया है? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. आप जानना है आपके अंदर में जीवन है। Shahatolo robo se. Thank you Jesus. धन्यवाद। Hallelujah. Hosanna. Thank you Jesus. Hallelujah. Hosanna. Rababashigatan Maria Toros. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. അപ്പോ യേശു വന്നത് ജീവൻ തരാനാണ്. तब जानो यीशु जीवन देने के लिए आया। യേശു എപ്പോഴാണ് ആ ജീവൻ നമുക്ക് തരുന്നത്? यीशु कब वो जीवन हमें देता है? മരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണോ? क्या मरकर स्वर्ग में पहुंचने के बाद देता है क्या? എപ്പോഴാ ജീവൻ കിട്ടുന്നത്? जीवन कब मिलता है हमें? യേശുവിനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു. यीशु को जब हम प्राप्त करते हैं जीवन भी हमें मिल जाता है। ആർക്കാണ് ഈ ജീവൻ കിട്ടാത്തത്? किसको ये जीवन नहीं मिलता है?
जिसके पास पुत्र नहीं है उनको ये जीवन नहीं है. Amen. യേശു ഇല്ല ജീവനില്ല. बोलिए यीशु इल्ला जीवन. എന്നാൽ ആരുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ഉണ്ടോ അവർക്ക് ജീവൻ. लेकिन जिसके अंदर में पुत्र है. Why God give this Bible to you? ये पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया है? Only one purpose. एक ही उद्देश्य. Whenever you open this Bible, जब भी आप इस पवित्र शास्त्र को खोलें, you must understand, आप ये समझें, I have the life of God in me. मेरे अंदर में परमेश्वर का वही जीवन है. ഇന്നലെ വരെ कल तक നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അയ്യോ നടുവേദനയാ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? सुबह उठने के बाद बोलते हैं अयो कमर में दर्द हो रहा है. അയ്യോ തലവേദനയാന്നാ പറഞ്ഞു. हम बोलते थे अयो सिर दर्द हो रहा है. പക്ഷെ ഇന്ന് തൊട്ട് लेकिन आज നിങ്ങൾ പറയണം, आपको बोलना I have the life of God. मेरे अंदर में परमेश्वर का जीवन है. What happened? Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? യേശു എന്തിനാ വന്നേ? यीशु क्यों आया है? എപ്പോഴാ ജീവൻ കിട്ടുന്നേ? वो जीवन हमें कब मिलेगा? ആർക്കാ ജീവൻ ഉള്ളേ? किसके अंदर में जीवन है? ഈ ജീവന്റെ പേരെന്താണ്? ये जीवन का क्या नाम है? Zoe. जोए. Z-O-E. इज्जत ओ ई जोए. Everybody say Z-O-E. सब लोग बोले इज्जत ई Zoe. जोए. Tell again, tell again. फिर से कहिए जोए. इज्जत ओ ई जोए. Okay. ഈ ജീവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ये जीवन का सबसे मुख्य विशेषता है. Please read John chapter 10. यूहन्ना की सुसमाचार 10वीं अध्याय. Are you there? आप सुन रहे हैं? यहाँ है आप? John chapter 10, यूहन्ना की सुसमाचार 10वीं अध्याय verse number 17 and 18. 17वीं और 18वीं आयत. पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ. कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ. मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है. यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है. Amen. आमेन. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ജീവൻ സെയിം ആണോ അതോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീവനായിരുന്നു? यीशु का ही जीवन था या और कुछ था? कोई अंदर था? ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ. मैं फिर से पूछ रहा हूं. सवाल यही है, आपके अंदर में एक जीवन है, क्या वो सेम जीवन है जो यीशु के अंदर में था या और कुछ है? अनंत जीवन जो हमें मिला है, उसी का वही जीवन मिला है या उससे कम मिला है? Now you understand. अभी आपको समझ में आया? സെയിം ജീവൻ. वही जीवन जो यीशु के अंदर में था. യേശുവിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ജീവനാണ്. यीशु मसीह के अंदर में जो जीवन था वही जीवन हमें मिला है. Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से बोलिए. പടോസി, पड़ोसी, സെയിം ലൈഫ്. वही जीवन जो, യേശുവിന്റെ മേലുള്ള സെയിം ലൈഫ്. वो जीवन जो यीशु मसीह के अंदर में था. ഓക്കെ, യേശുവിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന ജീവന്റെ വിശേഷത എന്താണ്? यीशु मसीह के अंदर में जो जीवन था उसका क्या विशेषता था? Verse number 18. 18वीं आयत पढ़िएगा. 10 की 18.
Listen to me very careful. मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। ഈ ജീവന്റെ പ്രത്യേകത ये जीवन की यही विशेषता है, ആർക്കും ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. कोई इसको छीन नहीं सकता है। നീ കൊടുക്കാതെ जब तक आप देते नहीं, നിന്റെ വാ കൊണ്ട് പറയാതെ जब तक तू अपने मुंह से ना कहते, read it again. फिर से पढ़िए 18वीं आयत। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। Amen. आमेन। നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് जो हमारे अंदर में है, യേശുവിന്റെ മേലുള്ള അതേ ജീവനാണ്. यीशु मसीह क्या वही जीवन है? Yes or no? क्या सहमत है? ആ ജീവന്റെ പ്രത്യേകത वो जीवन की यही विशेषता है, നിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ जब तक आपकी अनुमति ना मिले, nobody can take it. कोई उसको छीन नहीं सकता है। Can I ask a simple question? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് നിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या हार्ट अटैक आने से आपका जीवन को छीन सकता है क्या? കിഡ്നി ഫെയിലിയറിന് നിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? किडनी खराब होने से आपका जीवन को छीन सकता है क्या? മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞോ? യു ക്യാൻ ഗോ. अभी आप सब सीख लिया, आप जा सकता है, आप पास हो गया है। You have this revelation. अगर आपके अंदर में यही प्रकाशन है, You will see the glory in your life. आपका जिंदगी में प्रभु का महिमा को देखते रहेंगे जीवन भर। It means इसका मतलब है ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനോ कोई जादू टोना, ഒരു രോഗത്തിനോ कोई बीमारी, ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കോ कोई भी परेशानी, ഞാൻ അനുവദിക്കാതെ जब तक मैं अनुमति नहीं देता ഈ हूं, ജീവനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ये जीवन को छीन नहीं सकता है। കാരണം कारण ഈ ജീവൻ ये जीवन യേശുവിന്റെ മേലുള്ള അതേ ജീവനാണ്. यीशु के अंदर में जो जीवन था वही जीवन है। യേശു പറഞ്ഞു यीशु बोला ഈ ജീവനെ ये जीवन ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. कोई छीन नहीं सकता है। ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കാനും हम खुद उसको दे सकता എനിക്ക് है। തന്നെ എടുക്കാനും അധികാരമുണ്ട്. मेरे पास अधिकार है कि मैं फिर से उसको ആ पाऊं। ജീവനാണ് സോയെ ലൈഫ്. वो जीवन है सोए जीवन, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. वो देने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। പാസ്റ്റർ पासवान സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു भजन संगीता में बताते हैं, ഏറിയാൽ 70 और बहुत मुश्किल से 70 साल तक जिएंगे, ഇല്ലെങ്കിൽ 80. नहीं तो 80 तक जाएंगे। വീണ്ടും പറയുന്നു फिर कहते हैं നമ്മുടെ പ്രാണൻ എപ്പോ പോകുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. हमारा मृत्यु कब होगा कोई बोल नहीं सकते हैं। പക്ഷെ പാസ്റ്റർ പറയുന്നു लेकिन पास्टर आप बोल रहा है, നീ പറയാതെ ജീവൻ പോകില്ല. आप जब तक बोलेंगे नहीं जीवन जाएगा भी नहीं। ഏതാണ് ശരി? कौन सा सही है? 90 സങ്കീർത്തനമാണോ യോഹന്നാൻ 10 ആണോ? भजन संगीता 90 सही है, यूहन्ना 10 अध्याय की बात सही है। आप बताइए। വാവ്. यूहन्ना 10 കാരണം 90 സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞത് 90 जो भजन संगीता बताया है മോശയാണ്. मूसा ने बोला है। മോശ പറഞ്ഞു मूसा ने कहा ഏറിയാൽ 70 ഇല്ലെങ്കിൽ 80. 70 और बहुत मुश्किल से 80 तक जा सकता है। പക്ഷെ മോശ എപ്പോഴാ മരിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ? लेकिन आपको मालूम है मूसा की मृत्यु कब हुआ था? 120 में उनकी मृत्यु हुआ है। ഭയങ്കരമല്ലേ? ये तो कुछ बहुत बड़ी बात है। ഉള്ളി പറഞ്ഞു 70 അല്ല 80 എന്ന്. वो लिखा है 70 नहीं तो 80 तक जाएगा, പക്ഷെ 120 പുള്ളി മരിച്ചു. लेकिन वो 120 में मरा है। മരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുക, जो मरा हुआ उसके बारे में बोल रहा है, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞില്ല, ദേഹബലം ക്ഷയിച്ചില്ല. आंख की रोशनी भी कम नहीं था और उनकी तंदुरुस्ती भी कम नहीं था।
പഴയ നിയമത്തിൽ पुराना नियम में ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ एक व्यक्ति के ऊपर ഇത്രയും ആരോഗ്യം വ്യാപരിച്ചെങ്കിൽ अगर इतनी तंदुरुस्ती कार्य किया है, പുതിയ നിയമത്തിൽ नया नियम है, യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്ന ലോർഡ് സപ്പർ കഴിക്കുന്ന നിന്റെ അടുക്കൽ എത്രയധികം വാഴും. यीशु की रक्त और शरीर को दर्शाने वाला प्रभु भोज में भाग लेने वाला आपके शरीर में कितना अधिक चंगाई बहने की जरूरत है. Amen. അടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരോട് പറയണം, जो बगल में बैठा दो जन से कहना है, നീ അനുവദിക്കാതെ जब तक आप अनुमति नहीं देते നിന്റെ ജീവനെ എടുക്കാൻ आपका जीवन को छीनने के लिए ആർക്കും കഴിയില്ല. कोई कर नहीं सकता है. ഇതാണ് यही है സോയ ലൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത. सोए जीवन की विशेषता. ഒരിക്കൽ കൂടെ फिर से आप एक और व्यक्ति को बोलिए, जब तक आप अनुमति नहीं देते हैं ये अनंत जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकता है. यही है सोए जीवन का विशेषता. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 5:17-19 വായിച്ചത്. इसलिए रोमियो की पत्री 5 की 17 और 19वीं आयत बताते हैं, ഒരുവന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ പാപവും മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु और पाप संसार में अगर आया है, ഒരുവന്റെ അനുസരണത്താൽ जब एक ही व्यक्ति ने बातों को माना है, ജീവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. जीवन इस संसार में आया ആ നീതിദാനത്താൽ और वो धार्मिकता के कारण से അവന്റെ ജീവനിൽ നമ്മൾ വാഴും. उनके जीवन में हम राज्य भी करेंगे. ഈ ലൈഫിന്റെ പ്രത്യേകത और इस जीवन की विशेषता है, ഇത് വാഴാൻ പറ്റുന്ന ജീവനാണ്. ये जीवन रख करके आप राज्य कर सकता है. Come on, വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചാമേ പറ. विश्वास करने वाले लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. Please read 5:17 Romans. रोमियों की पत्री 5 की 17 पढ़ी है. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. आमीन. You will reign in a life. और यहाँ पर लिखा है आनंद जीवन में राज्य करेंगे. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയരുത്, कभी भी हम नहीं कहना है, എത്ര നാൾ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പാസ്റ്ററെ. हो ये नहीं बोलना है वो कब तक हम जिंदा रहेंगे मुझे नहीं मालूम है पासवान, കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കൂടെ ഒന്ന് കാണണം. और बच्चे की शादी तक मुझे देखना मन है. ऐसे ना बोले. You will be a blessing for the kingdom of God. आप परमेश्वर का राज्य के लिए एक आशीष के कारण ठहरेंगे. Through the soil life, आपका जोए जीवन के द्वारा you will reign in your life. आपका जीवन में आप राज्य करेंगे. കരമടിച്ച് അതിനെ ताली സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. बजाकर आप इसको स्वीकार करें. Come on, हालेलुया. come on, come on. और आप स्वीकार करें. ताली Shabara बजाकर. thalara bala. പറഞ്ഞാട്ടെ, യേശു എനിക്ക് ജീവൻ തന്നു. सब लोग मुंह खोलकर बोलिए, यीशु मुझे जीवन दिया है. यीशु मुझे जीवन दिया है. ആ ജീവൻ വാഴുന്ന ജീവനാണ്. वो जीवन राज्य करने का जीवन है. അതാർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത वो ജീവനാണ്. जीवन कोई मुझसे छीन नहीं सकता है. ആ ജീവനിൽ ഞാൻ വാഴും. वो जीवन में मैं राज्य करूंगा. Okay. Understand? समझ रहे आप? Yes or no? समझ रहे हैं? വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് पवित्र शास्त्र में ഈ ജീവനിൽ വാണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? इस जीवन में राज किया हुआ कोई है? आप पाया है किसी को? അല്ലെങ്കിൽ नहीं तो പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ, पास्टर आप बताया है ഈ ജീവൻ നമുക്ക് വാഴാനുള്ളതാണ്. ये आनंद जीवन हमको इसलिए दिया ताकि हम राज्य करें. ഇതാരെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുണ്ടോ? क्या ये कोई व्यक्ति ये जीवन को प्रकट किया है क्या पवित्र शास्त्र में? നമ്പർ 1 पहला है യേശു മസീഹ്.
यीशु मसीह खुद प्रकट किया। യേശു പറഞ്ഞു, यीशु ने कहा, ഞാൻ പറയാതെ എന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. जब तक मैं अनुमति नहीं देता हूं कोई मेरा जीवन को ले ही नहीं सकता। Yes or no? ऐसा ना बोला है यीशु। നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, क्या आप सोच रहे हैं യേശുവിനെ അടിച്ചപ്പോ जब यीशु को मारा है രക്തമെല്ലാം പോയി, और पूरा खून बहा गया, തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ചപ്പോ कांटों की ताज जब सिर पर रखा തലയിൽ രക്തം പോയി, और पूरा खून निकल गया, ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചു, जब घोड़े से मारा, അങ്ങനെ യേശു മരിച്ചു. ऐसे यीशु मर गया। അങ്ങനെയാണോ യേശു മരിച്ചേ? क्या यीशु की मृत्यु ऐसा हो गया क्या? അല്ലല്ല. ऐसा नहीं है। പിന്നെ യേശു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്? फिर कैसे यीशु मरा है? ബൈബിൾ പറയുന്നു, वचन बताता है, യേശു പറഞ്ഞു. यीशु ने कहा, എന്തു പറഞ്ഞു? क्या कहा? എന്റെ ജീവനെ मेरा जीवन को ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ मैं തരുന്നു. आपके हाथ में दे रहा हूं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे, ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല. घोड़े से मारने के कारण नहीं, बोलिए। Tell to your neighbor, आपका पड़ोसी से कहे, ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല. घोड़े लगने से यीशु नहीं मरा है, ബ്ലഡ് മൊത്തം പോയത് കൊണ്ടല്ല. खून पूरा खत्म होने से यीशु नहीं मरा है। യേശു മരിച്ചത് यीशु इसलिए मरा है, എപ്പോഴാണോ യേശു അനുവദിച്ചത്, जब यीशु अपने आप को अनुमति दिया है, അപ്പോഴാണ് യേശുവിനെ മരണം തൊട്ടത്. तब यीशु मरा है। हालेलुया। ഒന്ന് പറയാമോ ദൈവദാസ? आप फिर से इस बातों को ध्यान से सुना है, सुनिए। यीशु की मृत्यु घोड़े लगने से नहीं हुआ है, सैनिक लोग उनको बहुत मारा है इसलिए भी नहीं हुआ है। यीशु मसीह जब पिता को कहा है, हे पिता मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे रहा हूं, तब यीशु की मृत्यु हुआ है। ആമേൻ. आमीन। Come. अब आइए प्लीज, अब ये बात बताइए, कब यीशु की मृत्यु? यीशु की मृत्यु सैनिकों के मारने से नहीं, कोड़े खाने से नहीं हुई, पर यीशु ने स्वयं अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में दिया है। Amen. आमीन। हाँ, जब उसने अपने आप को अनुमति दी, अपनी अनुमति दी कि पिता मैं अपनी मर्जी से अपनी आत्मा को तेरे हाथों में देता हूं, तब प्रभु यीशु मसीह के प्राण छूटे Hallelujah. हैं। Yes. അതുകൊണ്ട് इसलिए നീ പറയാതെ जब तक आप नहीं बोलते, മരണത്തിന് നിന്നെ തൊടാൻ കഴിയില്ല. मृत्यु आपको छू नहीं सकता। Yes. Hallelujah. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു, और एक बुजुर्ग पिताजी जी इस प्रकार कहते हैं, 85 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ജീവിക്കും. 85 साल तक मैं जीवित रहूंगा। അപ്പച്ചൻ മരിച്ചത് 85 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ. 85 साल के बाद उसकी मृत्यु हुआ है। നീ പറയണം, आप बोलना है, ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവ് കാണാതെ ഞാൻ മരിക്കില്ല. जब तक भारत की बेदारी में नहीं देखूं मेरी मृत्यु नहीं होगा। Come on, receive. स्वीकार करें, बोले ऐसे। Zopra hatelele kiatala basakatelele bedeketele. Zotoloboria telele behashatala. Amen. We receive it. We receive. स्वीकार करें। Rahashekete. Rekiliasha. മധ്യപ്രദേശിൽ मध्य प्रदेश में 10,000 സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൂടുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണും. और 10,000 से अधिक लोग एकत्रित होने की बातों को हम देखेंगे। ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചർച്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. यहाँ पर खुला हुआ कलीसिया स्थापित होगा, हम ഇവിടെ देखेंगे। എംപിമാർ സ്നാനപ്പെടും. संसद के लोग बपतिस्मा लेंगे। ഇവിടെ ഹൈ ഓഫീസേഴ്സ് ചർച്ചിന്റെ അംഗമാകും. ऊंचे पदधारी लोग कलीसिया की सदस्य बनेंगे। ആ ഉണർവ് ഞങ്ങൾ കാണും. वो बेदारी हम देखेंगे। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे, പടോസി, हे पड़ोसी, ജീവനും മരണവും നിന്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും. जीवन और मृत्यु आपकी मुंह में है। എത്ര നാള് കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. और कुछ लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कब तक हम जीने वाले हैं। ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകണം. कैसे भी तो चलना है। ऐसे आप ना कहे। You are a mighty weapon in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आप एक मजबूत हथियार है।
God will give finance in your hand. परमेश्वर Amen. आपके हाथ में संपत्ति देंगे। Amen. You will construct church of God for the kingdom of God. आप कलीसिया को खड़ा करेंगे प्रभु का राज्य के लिए। Oh, you and your children will be a blessing for the kingdom of God. आप और आपके बच्चे परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष के कारण ठहरेंगे। നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സഭകളും പൊളിക്കുമ്പോൾ जब उत्तर भारत की कई कलीसियाओं को जब तोड़ा जाते हैं, അവന്മാരെ JCB വെച്ച് ഇടിക്കുമ്പോൾ जेसीबी से जब तोड़ा जाते हैं, ഇന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. आज आप एक निर्णय लेना है यहाँ बैठकर। ഒരു 50 ചർച്ച് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പണിയും. भारत में 50 कलीसिया मैं खुद खड़ा करूंगा, बनाऊंगा प्रभु ഒരു का राज्य। 30 ചർച്ച് ഞാൻ പണിയും. 30 कलीसिया मैं बनाऊंगा, 20 ചർച്ച് ഞാൻ പണിയും. 20 कलीसिया मैं 10 बनाऊंगा, ചർച്ച് ഞാൻ പണിയും. 10 कलीसिया मैं बनाऊंगा, അയ്യായിരങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും. हजारों को बपतिस्मा दिलाऊंगा। Tell to your neighbor. आपका पड़ोसी से बोलिए, आपका निर्णय बोलिए उनको, आप क्या करना चाहते प्रभु का राज्य के लिए। ഇപ്പോഴേ ധൃതി വെച്ച് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേ. आप उनको पूछो इतना जल्दीबाजी में कहां की ओर जा रहे हैं आप? पूछिए, Life of God is in you. क्योंकि परमेश्वर का Amen. जीवन आपके अंदर में You है। will reign in this world. आप यहाँ पर राज्य करने वाले हैं। ആയുസ് കൂടി സഭയ്ക്ക് ഭാരമാകാനല്ല. और आपका लंबू आयु हो करके कलीसिया का बोझ बनने के लिए नहीं, പാസ്റ്റർമാർക്ക് തലവേദനയാകാനല്ല. पासवान के लिए सिरदर्द बनने के लिए नहीं दे रहे प्रभु आपको लंबू आयु। അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരിങ്ങ് നേരത്തെ പൊയ്ക്കോട്ടെ. ऐसे बोझ बनने के लिए चाहते तो आप जल्दी जल्दी चले जाए, പക്ഷേ you will be a blessing for the kingdom of God. लेकिन आप प्रभु का राज्य के लिए एक आशीष की कारण होना है। Amen, amen. പുറകിലും മുമ്പിലും ഇടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്ന 4 പേരോട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് you will be a blessing for the kingdom of God. आगे पीछे दाहिने बाएं बैठे हुए 4 लोगों को छू करके बोले, आप प्रभु का राज्य के लिए एक आशीष का कारण होने जा रहे हैं। बोलिए You बोलिए, will be a blessing, you will be a blessing, you will be a blessing, you will be a blessing. आप प्रभु का राज्य के लिए आशीष के कारण होंगे, आशीष के कारण होंगे, आशीष के कारण होंगे। बोलिए 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 बोलिए, पूरा बाला 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 स्वीकार करे। Oh, fire, 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 आप उतर रहे, fire, आप उतर रहे, fire. Oh, rabba, ba, 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 ba. Jesus. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചില ശുശ്രൂഷകരെ നോക്കി പറയുന്നു, मैं कुछ सेवकों को देखकर बोल रहा हूँ, കുറഞ്ഞത് 10 ചർച്ചെങ്കിലും നീ പണിയും. कम से कम आप 10 कलीसिया बनाना है, ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകൾ നീ പണിയും. ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, അനേകരെ നീ പഠിപ്പിക്കും. कई लोगों को आप सिखाएंगे, ചർച്ചുകൾ പണിയും. कलीसिया बनाएंगे, ചർച്ചുകൾ പണിയും. कलीसिया बनाएंगे आप। ഓ, ചില കുടുംബങ്ങളെ കർത്താവ് തൊടുന്നു. प्रभु कुछ परिवारों को छू रहा है, അസാധാരണമായ ദൈവം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. असाधारण तरीके से प्रभु इस्तेमाल करेंगे। മനോഹർ 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 कौन है मनोहर? ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपको ऊंचा करेंगे, ദൈവിക അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. आपकी अभिषेक आएंगे। റപപപസകതോരബോ. Fire! Fire! Fire, 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 fire. Rokotorobasegarabash. Thank you, Jesus. धन्यवाद। ദൈവത്തിന് ചർച്ച ഉണ്ടോ? आपके पास कलीसिया है क्या? ചർച്ച് പണിയാനോ വല്ലതും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? क्या आप कोई कलीसिया बनाने के लिए चाहते हैं? ऐसे कुछ प्लान है क्या? ഞാൻ 3 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നു. 3 मंजिल के एक मकान में देख रहा हूं। ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു തീയിടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. मैं देख रहा हूं एक आग परमेश्वर आपके ऊपर में डाल रहा है। നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിച്ചു. आप जब जवान था प्रभु के साथ एक एनकाउंटर आपका हुआ था। നിന്നെ തകർക്കാൻ പിശാച് നോക്കിയതാണ്. शैतान कोशिश की आपको तोड़ने के പക്ഷേ लिए, ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. लेकिन प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। ഈ ഡേറ്റ് കുറിച്ചിടുക. ये तारीख आप याद करके रखें। നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ അടുത്തൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇന്ന് രാത്രി आज തുടങ്ങുകയാണ്. रात में एक नई अस्तर आपका जीवन में शुरू हो रहा I है। bless you in the name of Jesus. यीशु के नाम से आशीषित करता हूं। നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? आपके घर में कौन कौन है? 2 बेटे। वाईफाई
ഞാനൊരു മോനെ കാണുന്നു. मैं एक बेटा को देख रहा हूं. ദൈവം അവനെ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु उनको इस्तेमाल करेंगे. ഒരു പ്രോഫറ്റാക്കി ദൈവം അവനെ തീർക്കും. प्रभु उनको एक भविष्यवक्ता बनाएंगे. കർത്താവിന്റെ കരം അവന്റെ മേൽ ചലിക്കും. प्रभु के हाथ उनके साथ चलेंगे. നിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളെയും അവൻ തിരുത്തി എഴുതും. वो आपके विरोध में लिखा हुआ सारे लिखावट बदलने जा रहे परमेश्वर. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, नॉर्थ ईस्ट, സിക്കിം, സിലിഗുഡി, സിക്കിം ഏരിയകളിൽ ഒരു തീയാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നു. सिक्किम सिलीगुड़ी एरिया में परमेश्वर आपको एक हाथ Rakata बनाएंगे. Come on, कരം अड़िचा ताली मेंबर. बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. Fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग. നോർത്ത് ഈസ്റ്റുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? नॉर्थ ईस्ट के साथ कोई रिश्ता है आपको? Yes. ദൈവം അവിടെ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु वहां पर आपको इस्तेमाल कर. Amen, amen. ഞാൻ കാണുന്നു मैं देख रहा हूं ഇൻഡോറിൽ ട്രൈബൽ ഏരിയകളിൽ തീ പിടിക്കുന്നു. इंडोर की ट्राइबल क्षेत्रों में पवित्र आत्मा की आंख उतरते हुए मैं देख रहा हूं. ഓ കൂട്ടത്തോടെ get ready pastor. आप तैयार हो जाए. बहुत बड़ी भीड़ के लिए तैयार हो കൂട്ടത്തോടെ ജനം പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നു. जाए. लोग बाहर आने जा रहे भीड़ में. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. चमत्कार होगा. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. चमत्कार होगा. स्वीकार करें. स्वीकार करें. मंडलोडी मंडलोई आपका नाम है? What is that? मंडल Prophesy, prophet. ദൈവം നിന്നെ ട്രൈബൽസിന്റെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കും. और ट्राइबल लोगों के बीच में प्रभु इस्तेमाल करेंगे. ചില വീടുകളെ ദൈവം തൊടുന്നു. कुछ घरों को प्रभु छू रहा നീ है. പ്രാർത്ഥിക്കണം. आप प्रार्थना करें. ഗൗരവ സൗരവ ചില വീടുകളെ യേശു തൊടുക. गौरव सौरव नाम से कुछ घरों को प्रभु दे रहा है. ചില വീടുകളിൽ യേശുവിന്റെ കരം ഇറങ്ങും. प्रभु कुछ घरों को दे रहा है. देखो എവിടെ ശുശ്രൂഷ. आप कहां सेवकाई कर? Let's go. Let's go. Bible. ഞാൻ കാണുന്നു मैं देख रहा हूं നീ ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. आप खाना बांटेंगे लोगों को. നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. आप खाना देंगे. നീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. आप बच्चों को पढ़ाएंगे. ദൈവം നിനക്ക് വലിയ വാതിലുകൾ തുറക്കും. प्रभु बड़ी द्वार खोलेंगे आपके लिए. Amen. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടോ? आपके घर में छोटा एक बच्चा बेबी और कोई है परिवार? ഇവളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. प्रभु इनको आशीषित करे. പലരും പരാജയപ്പെട്ട എക്സാം ഇവൾ പാസ്സാകും. कई लोग जो एग्जाम में फेल हुआ ये पास होने वाले हैं. Amen. ഗവൺമെന്റിന്റെ സീറ്റിൽ ഇവൾ ഇരിക്കും. गवर्नमेंट की पद में ये बैठने वाली है. ഇവളുടെ മുമ്പിൽ ചില പേപ്പറുകളും ഫയലുകളും ഇവൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. इनके सामने कई कागज और फाइल में ये साइन करेंगे. ദൈവം നിന്നെ ചില അധികാരങ്ങളിൽ ഇരുത്തും. प्रभु कुछ अधिकार की श्रेणी में रखेंगे. നിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു തീ വീഴുന്നത് ഞാൻ आपके ऊपर में एक आग उतर रहा है. Fire in the ओ प्रभु छू रहा है. Receive the fire. ഇവളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. अब इनको पढ़ाना है. അവർക്ക് വേണ്ടി ഹയർ വഴികൾ ദൈവം തുറക്കും. ऊंचे द्वार प्रभु उनके लिए खोलेगा. 1 2 3 1 2 3 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 3 साल के बाद അവർക്കൊരു പ്രത്യേക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദൈവം കൊടുക്കും. परमेश्वर एक विशेष स्थान उनको देंगे. വാതിലുകൾ ദൈവം തുറക്കും. द्वार प्रभु खोलेंगे. നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും. आप भी उम्मीद नहीं किया ऐसे द्वार प्रभु इनके लिए खोलेगा. ചില ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ ഭയങ്കര തീ പിടിക്കുന്ന കാണും. कुछ सेवकाइयों के ऊपर में आग उतरते हुए मैं देख ചില रहा हूं. ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ തീ പിടിക്കുന്ന കാണും. कुछ सेवकाई जल रहा है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വെളിപ്പെടും. पवित्र आत्मा की आग उतर रहा है. स्वीकार करें. Everybody lift up your hand. दोनों हाथों को उठाए. Mandalo. What is that? You pray for that families. मंडलोई का वो परिवार के लिए प्रार्थना करना है. रोशन
ചില വീടുകളിൽ ഭയങ്കര തീ വെളിപ്പെടും. कुछ घरों में बहुत बड़ा आग उतरेंगे, जैसे रोशन, ऐसे कुछ ഇതിന്റെ അടയാളം, इसका पहचान ही होगा, ഇതിന്റെ അടയാളം इसका यही पहचान है. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നിന്റെ ചർച്ചിൽ, अगले रविवार में आपकी कलीसिया, നിന്റെ ആരാധനയിൽ നീ കാണും. आपकी आराधना में आप देखेंगे നിനക്ക് വേണ്ടി 2 ദൂതന്മാർ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ आपके लिए 2 स्वर्गदूत वहां पर उतरेंगे. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से റഗതാസിയാന്റേരിവ ബ്രതാരാബാസികതാലിയാന Hallelujah, Hosanna. ശബരസെന്തരാദിയാന വസിയാന ബഗദേ Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Come on, just lift your hands. अपने हाथों को उठाकर Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Thank you, Jesus. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Come on, अपने हाथों को उठाकर गाएंगे. Hallelujah, Hosanna. यीशुए. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Ha 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 ha. Come on, church. Oh ha ha ha. Yeshua. Oh ha ha ha. Hallelujah. Ha 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 ha. Hallelujah. Amen. ശബര ഹംദനാ ഇൻഡോറിലെ സഭ പതുങ്ങുകയല്ല. इंदौर की कलीसिया कम नहीं हो रहा है. ചില ഏറികളിൽ തീ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. कुछ क्षेत्रों में आग उतरने जा रहा है. ആർക്കും തടയാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ മൂവ് ഉണ്ടാകും. आत्मा की कार्य इतना जबरदस्त होगा, कोई रोक नहीं Amen. पाएंगे. സനവാദ സനവാദ സൻവാദ संवादा कोई സൻവാദ സൻവാദ सनावत സനാവത ചില ഏരിയകളിൽ തീ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. उसी जगह में आग उतरते हुए मैं देख रहा हूं. Amen. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? सनावत से कोई है? सनावत रिब्राहा शोटो. हाथ उठाए. കം सनावत കം quickly, come अब quickly. आगे आइए, सामने आइए. जल्दी सामने आ जाइए, जल्दी सामने आ जाइए. जो वहां से है जल्दी सामने आ जाइए. रेखा ठहा सोखोटो लोरोबो से. ഇവര് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നതാണോ? എന്തുവാ ഇവര് പരിപാടി? എന്തുവാ ഇവര്? आप सेवा करते हैं? अभी सेवा कर आइए, इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आए हैं. എന്തോ അവർക്ക് ചർച്ച ഉണ്ടോ അവിടെ? आप वहां पर चर्च जाते हैं? घर पे मीट लिए. पास चर्च कितना किलोमीटर? പാസ്റ്റർ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. आप उस जगह के लिए विशेष करके ध्यान लगाकर प्रार्थना करें. കർത്താവ് ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. बहुत बड़ी चमत्कार प्रभु वहां करने जा रहे हैं. ഞാൻ കാണുന്നു ചില
ലീഡേഴ്സ്, ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് സ്നാനപ്പെടും. गांव के कुछ मुख्य लोग बपतिस्मा लेते हुए मैं देख रहा हूं. മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിയും. जादू टोने की बंधन खुल जाएगा. Everybody lift up your hand and pray. और हाथ उठाकर सब लोग प्रार्थना करें. ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പാമ്പിന് തലയ്ക്ക് ചവിട്ടേൽക്കുന്നു. मैं देख रहा हूं एक सांप के ऊपर में कोई कुचल रहा है. പാമ്പിന്റെ തലയ്ക്ക് ചവിട്ടേൽക്കുന്നു. उनके सिर पर कोई कुचल रहा है. നീ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കാണും ഒരു പാമ്പ് ചത്തു കിടക്കുന്നു. आप देखेंगे एक सांप को मरते हुए इन दिनों में. ഇതൊരു അടയാളമായിരിക്കും. ये आपके लिए पहचान होगा. Fire in the name of Jesus. आग पवित्र आत्मा की. Fire, fire, fire. आग पवित्र आत्मा की. Fire in the name of Jesus. Rabashekatana masokotana masi. Ratana singa. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं സഭകൾ പണിയപ്പെടട്ടെ. कलीसिया की निर्माण हो जाए. നിയമങ്ങൾ തിരിച്ചു വരട്ടെ. नियम बदलने पाए. എംപിമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. सांसद लोग खड़े होने पाए. എംഎൽഎമാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. विधायक लोग खड़े होने पाए. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से ഇസബേലിന്റെ ശക്തികൾ താഴെ വീഴട്ടെ. और कलीसिया का विरोध में शक्तियां घट जाए. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से സഭ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. कलीसिया खड़े होने पाए. കരമടിച്ച് 30 സെക്കൻഡ് ആമേൻ പറഞ്ഞാൽ ताली बजाकर कुछ समय आमेन बोले. സഗധാര രബ സഗധാര ധാര ധാര രബ രബ സുനിത സുനിത सुनिदार होने सुनिदा സുനിത 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 റേബഖാതലമസ. This is your mother. Who is? एक और सुनिदा. और एक सुनिदा. Oh. എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ. ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി. मैं खड़ा नहीं हो पा रहा. बहू का बहुत बड़ी उपस्थिति यहाँ पर है. മഹത്വം ഇറങ്ങുമ്പോൾ പേരുകളൊക്കെ വെളിപ്പെടും. और महिमा जब उतरते सारे डर भाग जाते. മഹത്വം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. महिमा उतरते हैं चमत्कार होगा. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से. अपने हाथों को उठाकर ഇതിനകത്ത് രാകേഷ് രാകേഷ് നോട്ട് രാജേഷ് രാകേഷ് राकेश ऐसे कोई है? രാകേഷ് Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. ഇവള് എന്തോ ശുശ്രൂഷ
വല്ലതും ചെയ്യുന്ന ആളാണോ? ये कोई सेवकाई में जुड़ी है क्या? कोई कौन है? कलीसिया। ഞാൻ ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ പിടിക്കുന്ന കാണുക. मैं देख रहा हूं कुछ जगहों में पवित्र आत्मा की आग जलते हुए देख रहा हूं। അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സുനിത എന്നുള്ള പേര് കണ്ടത്. उस समय मुझे सुनिदा का नाम आया है। കർത്താവ് ഇവരുടെ ദേശങ്ങളെ തൊടട്ടെ. प्रभु इनका क्षेत्र को छूने Rahase kelete behe. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. ഇവര് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെയാണോ? आपका कलीसिया का है? Pastor Bhai, stand here. आप आ जाइए। നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ചു. आप दोनों का हाथ पकड़िए। एक से पकड़िए हाथ। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തീ पवित्र आत्मा की आग ചിലതിനെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. कुछ लोगों को छू रहा है। ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ തിരിച്ചു മറിക്കുന്ന ദിവസം. आज के दिन पवित्र आत्मा आपका जीवन को उलट फेर कर रहा है। നിങ്ങളുടെ ദേശത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ നോക്കിയ ശക്തികളുണ്ട്. आपके घर से आपको भगाने के लिए कुछ शक्तियां कोशिश किया है। നിന്നെ ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ऐसे भी लोग हैं जो बोला आपको यहाँ जरूरत नहीं है, പക്ഷേ लेकिन നിന്റെ സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. आपका समय आ गया है। ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। Worship you. Lord, we worship you. आ जाए। നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെങ്ങാനും പള്ളികളുണ്ടോ? ഇതുപോലത്തെ കത്തോലിക്ക പള്ളി, ഇങ്ങനത്തെ പള്ളികളുണ്ടോ? आपके घर में ऐसा कोई कलीसिया है जैसे कैथोलिक कलीसिया उस प्रकार आसपास में है क्या? कहीं പക്ഷെ ഞാനൊരു പള്ളി കാണും. मैं वहां पर एक प्रार्थना भवन को देख रहा हूँ, പള്ളി एक गिरजाघर को। അതല്ല, वो आपका कलीसिया के बारे में क्या? नहीं बात कर रहे। हाय। ഞാനൊരു ദേശത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം और हम एक क्षेत्र की ओर आत्मा में चल रहा हो ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു പള്ളിയാണ്. और वहां पर एक प्रार्थना भवन आप देख रहे हो। वो आपका नहीं है, किसी और का है। ആ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു. उस प्रार्थना भवन की चारों तरफ की जो क्षेत्रों में मैं आपको भी देख रहा हूं, നിങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു. मैं आपको देख रहा हूं। ആ സ്ഥലത്തൊരു തീ പിടിക്കും നിങ്ങളിലൂടെ. आपके द्वारा वहां पर एक आत्मा की आग जलेगा। യേശുവിന്റെ കരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കും. यीशु का हाथ आपके लिए खुलेगा യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. और यीशु के नाम से आशीषित करें। കർത്താവേ, ഈ ജനത്തെ തൊടണമേ. प्रभु ये लोगों को छू ले। ഇവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. इनके द्वारा यीशु की छकाई होने കർത്താവ് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ. प्रभु इनको इस्तेमाल करे। യേശുവിന്റെ കരം ചലിക്കട്ടെ. Namum പുതിയ pora. താക്കോലുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും. नई चाबियां प्रभु आपके हाथ പുതിയ में। താക്കോലുകൾ വരുന്നു. नई चाबी आपके हाथ में। ചിലത് തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്, कुछ आप खोलने जा, ചിലത് അടയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. कुछ आप बंद करने जा रहे हैं। Namum Rabakatasikaro. Ninnal mungiduva kudiyayirunne mutporamalla harayo namum pora. Ninnal mungiduva kudiyayirunne Yeshuve. നീ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ जब आप उधर बैठे थे, നിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് യേശു തൊടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. मैं देखा हूं आपका इस गला में यीशु छू रहा है, गर्दन की से യേശു നിന്നെ തൊടുകയാണ്. यीशु आपको छू रहा है। അവിടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഇപ്പോൾ യേശു പരിഹരിക്കുന്നു. वहां पर गला की जो परेशानी है यीशु ठीक कर रहा है। ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आपको मेरे बात समझ रहे हैं? ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നിനക്ക്? आपको यहाँ पर कुछ परेशानी है? गले में अटकता। നീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. मुझे नहीं मालूम है आप कभी टेस्ट किया है कि नहीं किया, പക്ഷെ തൈറോയിഡ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാണ്. लेकिन थायराइड अभी चंगा हो रहा है यीशु के नाम से।
ആരാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. अभी आप चेक करने जा रहे हैं. നീ കഴിക്കുമ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. अभी आप खाना खाएंगे तो परेशानी नहीं होगा. Are you ready for the healing? क्या आप चंगाई के लिए तैयार हैं? കണ്ണടച്ചോ. आंखें बंद करें. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से ഇപ്പോൾ इसी समय സൗഖ്യമാകും. चंगे हो जाए. യേശു തൊടുന്നു. यीशु छू रहा है. യേശു തൊടുന്നു. यीशु छू रहा है. ഇപ്പോ इसी समय അവൾ സൗഖ്യമാകും. चंगे हो रहा है. ജീസസ് നെയിം. यीशु के नाम से Heal in Jesus name. चंगे हो जाए यीशु के नाम से. ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുത്തേ പെട്ടെന്ന്. थोड़ा पानी दीजिए इसको पीने के लिए. पानी. യാദവ് 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 यादव नाम से कोई है? യാദവ് യാദവ് യേശുവേ യാദവ് എന്ന പേരുമായി കണക്ട് ചെയ്തത്. यादव नाम से जुड़े हुए कोई. How you feel now? अभी आप कैसे, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा, മുമ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദിച്ചു. पहले जैसे परेशानी था वो परेशानी अभी है. പാസ്റ്റർ യാദവ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. और पासवान आप यादव परिवार के लिए प्रार्थना करें. പല വീടുകളെയും കർത്താവ് തൊടാൻ പോകും. ऐसे कई घरों को प्रभु छूने जा रहे हैं. ചില വീടുകളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങാൻ പോകും. कुछ घरों में प्रभु की सामर्थ्य उतरने जा रही കരം है. ഉയർത്തി. हाथ उठाकर അവൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഫ്രീ ആയോ? പറഞ്ഞ മൈക്ക് കൂടെ പറ. आप वो बहन चंगे हो गए. आप ठीक हुआ? बोलिए ठीक हुआ. यस, परमेश्वर ने उनको चंगा किया है करके बता रहे. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രദർ രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് മൈക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാള് പുറകിൽ. सुबह जो माइक से आकर बात किया ना, आप അവൻ എഴുന്നേറ്റ്. जो जवाब दिया पीछे നീ पीछे. നീ തന്നെ നിന്റെ മൂക്കിനെ യേശു തൊടുന്നു. आपका घर को प्रभु छू रहा है. നിന്റെ മൂക്കിന്റെ മേലുള്ള പ്രശ്നത്തെ യേശു ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കും. आपके नाक में जो परेशानी है प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं. एलर्जी. അലർജി യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. यीशु आपको छूने जा रहा है. ഇപ്പോൾ इसी समय ആ അലർജി ഹീലാകും. एलर्जी चंगे होने पर Heal in Jesus name. चंगा कर रहे यीशु के नाम से. യേശു തൊടുന്നു. यीशु छू रहा है. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും മാറട്ടെ. सारे परेशानी दूर होने पर നീ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയാകും. आप प्रभु का गवाह होगा. നീ അനേക ചെറുപ്പക്കാരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടും. आप कई जवानों को प्रभु के लिए जीत നിന്റെ देंगे. ദേശത്ത് നീ ഒരു വലിയ ചലനമായി മാറാൻ പോകും. आपके क्षेत्र में प्रभु इस्तेमाल करेंगे. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവിക ജീവന്റെ സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടുകയാണ്. आज रात में परमेश्वर की जीवन की बहुतायत की सामर्थ्य ആ बह രണ്ട് रहा है. കരവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചോണ്ട് दोनों हाथों को उठाकर आज രണ്ട് रात കരവും ഉയർത്തിപ്പിടി. दोनों हाथों को उठाकर Can I continue or stop? क्या मैं रुकूं या आगे बढ़ूं? യേശു തന്റെ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന്റെ ജീവൻ പോയത്. यीशु जब अपने मुंह से कहा तब उनका जीवन चला गया. Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से നീ कहे, പറയാതെ जब तक आप नहीं बोलते നിന്റെ ജീവനെ എടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. कोई आपका जीवन को छीन नहीं सकता है. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വരുന്നത് കാണുന്നു പാസ്റ്ററെ. मैं और भी यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हुए देख रहा हूँ. आमेन 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 ആമേൻ. आमीन. കർത്താവ് ഇവിടെ വലിയ ഉണർവിനെയായി. परमेश्वर यहाँ पर बहुत बड़ी बेदारी को खड़ा आमेन करने जा आमेन रहा है. आमेन വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് पवित्र शास्त्र में ഈ ജീവനെ ഉപയോഗിച്ച ഒന്നാമത്തെ ആൾ യേശുവാണ്. यीशु खुद है जो इस जीवन को इस्तेमाल किया. രണ്ടാമത്തെ ഒരാളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. दूसरे एक और व्यक्ति की परिचय कराकर प्रार्थना करने जा रहे हैं. കേൾക്കണോ അതോ നാളെ മതിയോ? आज सुनना है कि कल सुनना है? അബി. अभी सुनना है क्या? എത്ര പേർക്ക് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനെ കുറിച്ച് അറിയാം? कितना लोग पौलुस प्रेरित के बारे में जानते हैं? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. सबको मालूम है.
അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് और प्रेरित पौलुस പല പ്രാവശ്യം കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. कई बार उनका जीवन के लिए खतरा था, मर जाना ആളുകൾ था। കൊല്ലാൻ നോക്കി, लोगों ने उनको मार डालने के लिए कोशिश किया, പക്ഷെ പുള്ളി മരിച്ചില്ല. लेकिन वो नहीं मरा, പുള്ളി മരിച്ചില്ല. वो नहीं मरा। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, वो कहा है, ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, मेरा जीना तो मसीह है, മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭം. मरना मेरे लिए लाभ है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു പ്രാവശ്യം एक बार തന്നെ ലുസ്ത്രയിൽ വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞു. लुस्रा में लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया। Come, आइए, give a good clap for Paul. और पौलुस के लिए अच्छा ताली बजाए। Apostle Paul, okay? अब अभी प्रेरित पौलुस है। ലുസ്ത്രയിൽ വെച്ച് ആളുകൾ കല്ലെറിഞ്ഞു. लुस्रा में लोगों ने इनके ऊपर में पथराव किया है। കല്ലെറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ? कैसे पथराव करते हैं? पत्थर से कैसे फेंकते हैं? ऐसे क्या? धीरे धीरे क्या? ഇങ്ങനെയാണോ? ऐसे फेंकते हैं क्या? വലിയ കല്ല് വെച്ച് എറിയും. और बहुत बड़ा पत्थर से ऐसे मारते हैं। നല്ല കല്ല് വെച്ച് ഞങ്ങൾ എറിയാൻ പോവാണ്. अभी आपको सब लोग पत्थर मारने जा रहे हैं, ठीक है? मारो। കല്ലേറ് കൊട്ടുമ്പോ വീഴും. आप जब पत्थर लग जाते हैं, आप गिर जाते हैं। गिर जाते हैं. What a good actor है. कितना अच्छा एक्टर है वो। കല്ലേറ് കൊണ്ട് പൗലോസ് വീണു. पथराव करने के कारण वो गिर गया। ആളുകൾ വിചാരിച്ചു लोगों ने सोचा പൗലോസ് മരിച്ചെന്ന്. पौलुस मर गया। പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു. जल्दी फोन करके चेलों को बुलाया है। ശിഷ്യന്മാർ ഓടി വാ. चलो लो जल्दी आ जाओ। അവര് ശിഷ്യന്മാര് ചുറ്റും നിന്നു. चेले लोग चारों ओर खड़ा हो गया। ആളുകൾ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? लोगों ने क्या किया पौलुस को? പൗലോസിനെ കാലെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. और उनका पाव को खींच करके शहर की बाहर तक लेके गया है। ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ उसी स्थानों में വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ പട്ടണത്തിന് പുറത്തുണ്ട്. और शहर के बाहर में कचरा डालने का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। കച്ചറയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ടു. कचरा के बीच में पौलुस को लाकर डाल दिया। എന്തിനാ കച്ചറയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ടെന്നറിയാമോ? कचरा के अंदर में क्यों डाल दिया? ദേഹം മൊത്തം മുറിഞ്ഞു. पूरा शरीर घायल हो गया, രക്തമെല്ലാം പോയി. खून सब निकल गया। ആളുകൾ വിചാരിച്ചു മരിച്ചെന്ന്. लोगों ने सोचा ये मर गया है, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടിട്ടതാ. इसलिए उनको वहां पर डाल दिया। അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർ വന്നത്. तब चेले लोग आए। ശിഷ്യന്മാർ വന്നപ്പോ चेले लोग जब आए, പൗലോസ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു. पौलुस खड़ा हो गया है। ശിഷ്യന്മാർ പോവല്ലേ? वो ചായ अब जाना വെച്ച नहीं है अभी। ശിഷ്യന്മാർ പോവല്ലേ? चेले लोग नहीं जाना है अभी। എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയുക, अगले वचन में लिखा है, ഓ അത് ഭയങ്കരമാണ്. ये बहुत ही जबरदस्त वचन। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി प्रेरितों की पुस्तक 14 അധ്യായം 14 अध्याय ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल बताते हैं പൗലോസ് पौलुस Are you here? क्या आप सुन रहा है? എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അത് കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ്? कितना लोग ये बात सुनने के लिए तैयार है? 14 അധ്യായം 19 വാക്യം. 14 अध्याय की 19वीं आयत। നിർത്തി നിർത്തി വായിച്ചാട്ടെ. रुक रुक करके हम पढ़ेंगे। परंतु हाँ। कुछ यहूदियों ने हाँ। अंधेकिया और इकनियों से आकर हाँ। लोगों को अपनी ओर कर लिया हाँ। और पौलुस पर पथराव किया हाँ। और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हाँ। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए हाँ। तो वो उठकर हाँ। नगर में आया हाँ। और दूसरे दिन बरनबास के साथ देरबे को चला गया। വെയിറ്റ് रुकिए अभी। കല്ലേറ് കൊണ്ടു, इनके साथ पथराव हुआ, ശരീരം മൊത്തം ചതഞ്ഞു, पूरा शरीर घायल हो गया, മൊത്തം ബ്ലഡും പോയി. पूरा खून भी निकल गया। ഇദ്ദേഹത്തെ ചവറിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു. इनको कचरा में उठाकर डाल दिया। ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് നിന്നപ്പോ चेले लोग जब आकर खड़ा हुआ, പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റു. पौलुस खड़ा हुआ। ആ എഴുന്നേക്കുന്ന പൗലോസിന് എന്താ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാം.
या जो खड़ा होने वाला पौलुस थक भी सकते हैं, മുറിവുണ്ടാകാം. घाव भी है। ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ऐसे एक व्यक्ति को आपके हाथ में मिलेंगे, നിങ്ങൾ ആ പാസ്റ്ററിനോട് പറയും आप पासवान को कहेंगे ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാം. और एक सप्ताह आराम करके जाना है നല്ല ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കാം. और अच्छा रोटी और चिकन करी उनको खिलाते हैं, ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ഒക്കെ കഴിക്കാം. ऑरेंज और एप्पल सब उनको खिलाते हैं, ബ്ലഡ് ഒക്കെ പോയതല്ലേ, और बहुत खून तो चले गया है, ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. एक हफ्ता छुट्टी ले लो, आराम करो। നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ പൗലോസ് ഒരാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്തോ? क्या आपके हाथ में जो बाइबल में है उसमें पौलुस क्या एक हफ्ता की छुट्टी लिया है? പിന്നെന്തോ ചെയ്തു? फिर क्या किया है? दूसरा दिन. अगले दिन, What is the meaning? इसका क्या मतलब है? Next और दूसरे दिन के बारे में बताते हैं, നടന്ന് അടുത്ത പട്ടണത്തിൽ പോയി. चलकर अगले शहर की ओर चले जाते हैं। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? തളർന്ന് थका हुआ है, ബ്ലഡ് മൊത്തം പോയി, खून सब बह गया, കല്ലേറ് കൊണ്ട് पथराव को सामना किया മുറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ और घायल भी हुआ। പിറ്റേ ദിവസം अगले दिन കാറില്ല, ഓട്ടോ ഇല്ല, ബൈക്കില്ല, നടന്ന് कार भी नहीं है, ऑटो भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, पैदल चलकर പട്ടണത്തിൽ പോയി. दूसरे शहर में सेवा के लिए गया। हालेलुया। Ask your neighbor, आपके पड़ोसी से बोलिए, what a life. ये कौन सी जीवन है? നമുക്ക് പൗലോസിനോട് ചോദിക്കാം, पौलुस से हम पूछेंगे, what is the secret behind it? आपका इस चंगाई के पीछे की रहस्य क्या है? ഒരിക്കൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു. एक बार सचिन तेंदुलकर से लोगों ने पूछा है, You know സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ? सचिन तेंदुलकर को मालूम है? Wow. What is the secret of your energy? आपका एनर्जी का पीछे का रहस्य क्या है? What is the reply? उसका जवाब क्या है? Boost is the secret of my energy. बूस्ट जो है मेरा ताकत की रहस्य है। If you ask to Paul, अगर आप पौलुस से पूछेंगे what is the secret of your energy? आपकी ताकत की रहस्य क्या है, Paul will say, पौलुस कहेंगे Zoe is the secret of my energy. सोए जीवन है वो रहस्य जो मेरी तंदुरुस्ती के पीछे है। हालेलुया। शाबाश। Did you understand? आपको समझ में आए? തകർന്നതായിരുന്നു, टूटा हुआ था, മരിച്ചതായിരുന്നു, मरा हुआ जैसे പക്ഷെ था, പിറ്റേ ദിവസം लेकिन अगले दिन അപ്പുറത്തെ പട്ടണത്തിലേക്ക് दूसरी शहर में തന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട സോയയുടെ പവർ उनके अंदर में प्रकट होने वाला है सोए जीवन के कारण। ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരുടെ മേൽ അതേ സോയ വെളിപ്പെടും. आज रात में कुछ लोगों के ऊपर में सोए प्रकट हो रहा है। 4-5 പേർക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, സോയ 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 സോയ. 4-5 लोगों को हाथ मिलाकर जल्दी जल्दी बोले सोए जीवन, सोए जीवन, സോയ 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 സോയ. रहा शेकेते लेहेरे बिरिया शोटो रोबो सेके। ഇത് സോയേ, ये सोए, ഇത് സോയേ. ये सोए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പൗലോസ് മരിച്ചില്ലേ? क्या पौलुस की मृत्यु हुआ है? അയ്യ, മരിച്ചു. पौलुस मर गए, കുറേ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട്. कुछ समय के बाद मरा है। എപ്പോഴാ മരിച്ചെന്ന് പറയട്ടെ? आपको मालूम है कब मरा है? എപ്പോഴാണോ जब वो പൗലോസ് അനുവദിച്ചത്, जब पौलुस अपने आप को अनुमति दिया है, അപ്പോ മാത്രമാണ് പൗലോസ് മരിച്ചത്. तभी ही उनकी मृत्यु हुआ है। അതിനു മുമ്പേ उसके पहले കപ്പല് തകർന്നു, और जहाज भी टूट गया, ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടു, बंदीगृह में डाला, കല്ലെറിഞ്ഞു, पथराव किया, നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കി, बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, പക്ഷെ തൊടാൻ പറ്റിയില്ല. लेकिन उनको छू नहीं पाया उनका प्राण को। എപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹം മരിച്ചെന്നറിയാമോ? आपको मालूम है कब मरा है? തിമോത്തിയോസ് 4:7 പറയുകയാണ്. तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 4 की 7 कहते हैं, 4-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം പറയുകയാണ്, 4 की 7वीं आयत कहते हैं, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा, ഓട്ടം തികച്ചു. दौड़ पूरा किया ആ, है, ഓട്ടം തികച്ചു. दौड़ पूरा किया है। മനസ്സിലായോ? समझ गया क्या? Tell it once again. एक बार और बोलिए, पौलुस की मृत्यु कब हुआ है? जब वो पूरी
कुश्ती को लड़ चुका था और दौड़ को पूरा कर चुका था। कहने का मतलब उनका सारे सेवकाई खत्म करके जब वो अपने आप परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए जब तैयार हुआ, तब उनकी मृत्यु हुआ। Hallelujah. ഓട്ടം തികച്ചെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞപ്പോ, जब वो कहा है मैंने दौड़ पूरा कर लिया है, എന്റെ അസൈൻമെന്റ് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, जब मेरा कार्य पूरा किया है, जब बोला है, അവൻ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു वो കൊടുത്തു. मृत्यु के लिए अपने आप को सौंप दिया है। Can I tell a good news? क्या मैं आपको एक खुश खबर सुनाऊं? അത് കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട്, ചാടി എഴുന്നേക്കണം. अगर ये सुनने से आपको खुशी लगता है तो खड़े भी होना है। Are you ready? क्या सुनने के लिए तैयार है? കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് अभी नहीं, वो सुनने के बाद खड़ा होना है। सुनने के बाद सुनने के बाद tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से बोलो, पड़ोसी, हे पड़ोसी, सुनने के बाद. सुनने के बाद Are you ready for these prophetical words? क्या ये भविष्यवाणी की संदेश सुनने के लिए तैयार है? നിന്റെ അസൈൻമെന്റ് തീരുമ്പോ जब आपकी कार्य पूरा होगा, മാത്രമേ ദുഷ്ടന് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. तभी ही दुष्ट आपको छू पाएंगे। ഞാൻ വിചാരിച്ച പ്രൊഫറ്റിക്കൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും. मैंने सोचा था आप लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन Shabala. Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से बोलो, താമസിച്ചാണ് എഴുന്നേറ്റതെങ്കിലും भले आप देरी से खड़ा हो गया है, നിന്നോ നിന്നോ നിന്നോ. नहीं खड़े खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं है, ऐसे बोला है। भले आप देरी से खड़ा हुआ, നീ താമസിച്ചാണ് എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും जरूर आप देरी से खड़ा हुआ, അസൈൻമെന്റ് മുഴുവനും Amen. തീരാതെ सब जब सारे कार्य पूरा किए बिना പിശാചിന് നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. शैतान आपको छू नहीं पाएंगे। Glory, 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 glory. നിന്റെ അപ്പച്ചൻ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു, आपके दादा के पास यही समस्या था, അമ്മച്ചിക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നം माँ ഉണ്ടായിരുന്നു. के पास भी यही परेशानी था। അതേ പ്രശ്നം എനിക്കും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ आप यही सोच रहे, डर रहे, मेरे भी अंदर में क्या वो बीमारी ഇന്ന് आई है। രാത്രി കഥ आज പറയുക, रात में प्रभु कह रहा है, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് തീരാതെ प्रभु जो कार्य आपको दिया है उसको पूरा किए बिना ദുഷ്ടന് നിന്നെ തൊടാൻ കഴിയില്ല. दुष्ट आपको छू नहीं सकता है। ആ ജീവൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. वो जीवन आपके ऊपर में मंडरा रहा है। अभी കരമടിച്ചതിനെ സ്വീകരിച്ച് ताली बजाकर आप इसको स्वीकार करें, receive, 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 स्वीकार receive. करें, स्वीकार करें। മൂന്ന് പേരോട് പറഞ്ഞിട്ട്, മൂന്ന് പേരോട് 3 लोगों को बोलिए हाथ मिलाकर, ഇനി നിനക്ക് ഒത്തിരി ഓടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. आपको अभी बहुत दूर तक दौड़ना है। बोलिए बोलिए बोलिए। You will run for Jesus. हम यीशु के लिए दौड़ेंगे। You will fly for Jesus. यीशु के लिए आप उड़ेंगे भी। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से बोलो, पड़ोसी, हे पड़ोसी, you will fly for Jesus. आप यीशु के लिए उड़ने वाले हैं। യേശുവിന്റെ മേലുള്ള സെയിം ജീവൻ, यीशु मसीह के अंदर में जो जीवन था वही जीवन, ആ ജീവന്റെ പ്രത്യേകത वो जीवन की विशेषता ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. कोई छीन नहीं सकता था। നീ പറയുന്നിടത്തോളം സമയം, जब तक आप बोलेंगे उतना समय നീ तक, പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ आप बोलने के बाद മാത്രമേ ഈ ജീവൻ പോകുള്ളൂ. तभी ये जीवन चले जाता है। വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പെട്ടെന്ന്. वचन से एक और व्यक्ति की परिचय कराता എത്ര हूं। പേർക്ക് അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാനെ അറിയാം? आप में से कितने लोग प्रेरित यूहन्ना के बारे में जानता है? അദ്ദേഹത്തിന്റെ 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 60 साल की उम्र में പിശാച് അവന്റെ ശത്രുക്കൾ അവനെ പിടിച്ചു, और दुश्मन उनको पकड़ा है അവനെ തിളച്ച എണ്ണ കാണിച്ചു. और उबाला हुआ तेल में उनको डाला നീ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उनको यही बोला, अगर यीशु को इनकार नहीं करेंगे तो इस तेल യോഹന്നാൻ में പറഞ്ഞു, डालेंगे। ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് യേശുവിനെ മതി. और यूहन्ना बोला, नहीं, मुझे यीशु ही काफी है। അവനെ പിടിച്ച് തിളച്ച എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടു. उबाला हुआ तेल में उनको डाल दिया है। എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വീണ യോഹന്നാൻ അതിനകത്ത് കിടന്ന് നീന്തി. और तेल में पड़ने के बाद
बाद यूहन्ना उसमें तैरने लगा है। ഒരു രോമം പോലും കരിഞ്ഞില്ല. एक भी बाल नहीं जला है उनका। ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. लोगों ने उनको चेक किया है, അവരുടെ കൈ പൊള്ളിപ്പോയി. उनके हाथ जल गया है। യോഹന്നാനെ അവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു. यूहन्ना को वहां से निकाल दिया, പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി. पद्मोस टापू में उनको भेज दिया गया। മരണം തന്നെ തൊട്ടില്ല. मृत्यु वहां पर उनको नहीं छुआ। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, क्या आपको मालूम है, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ यीशु की चेलों में से 100 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ യോഹന്നാനാണ്. 100 साल की उम्र तक एक ही चेला जीवित रहा, वो यूहन्ना रहा। അദ്ദേഹത്തിന് 92 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, उनकी 92 साल की उम्र में, ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും 92 വയസ്സുള്ളവരുണ്ടോ? कोई है जो यहाँ पर जो 92 साल की यहाँ पर? ആരുമില്ല. कोई नहीं है। 92 വയസ്സുള്ളപ്പോ जब 92 साल की उम्र में അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ വന്നു. उनके हाथ में एक चिट्ठी आया, ആ ലെറ്റർ പൊട്ടിച്ചു. खोल दिया उसको, അദ്ദേഹം വായിച്ചു. पढ़ने लगा है। ആ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ്: वो चिट्ठी में ये लिखा था, എഫെസോസ് സഭയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്. एफेसुस कलीसिया से हम इस चिट्ठी लिख रहा है। പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വീണ്ടും വരണം. पास्टर हमारे कलीसिया में दोबारा आना है। थाली बजा कर प्रभु को धन्यवाद करें। എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോ? कितना साल की उम्र में? Tell to your പടോസി. आपका पड़ोसी से कहिए, അയ്യോ, अयो 92 വയസ്സുള്ളപ്പോ 92 साल की उम्र में വീണ്ടും ക്ഷണക്കത്ത് വരികയാണ്. फिर उनको निमंत्रण मिल रहा है कलीसिया की ओर से। എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ? आपको मालूम है कारण क्या है? അദ്ദേഹം ആ ജീവനകത്ത് വാഴാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? क्यों उस जीवन में वो राज्य कर पाया? കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട്, കൈയടിച്ചോണം. अगर आपको सुनने में खुशी लगेगी ये बात सुनकर तब ताली बजाना है। सुनके बाद, सुनने के बाद, सुनने के बाद, सुनने के बाद आपको अगर अच्छा लगेगा तो तब ताली बजाना है। വേദപുസ്തകത്തിൽ पवित्र शास्त्र में है ഈ ജീവനെ കുറിച്ച് ये जीवन के बारे में ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയ ആള് और सबसे अधिक जो लिखा है യോഹന്നാനാണ്. यूहन्ना ही लिखा है। ജീവൻ 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 बोलिए ജീവൻ. जीवन 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 जीवन। അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. जब उनके बारे में ज्यादा बोला है जीवन के बारे में, പറയുന്തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ അത് വെളിപ്പെട്ടു. जितना अधिक वो बोलते गया उतना अधिक वो जीवन उनका शरीर में प्रकट होते गया है। Give a shake hand to your neighbor. आपका पड़ोसी को हाथ मिला है। യോഹന്നാന്റെ ലെറ്ററുകളിൽ यूहन्ना की पत्री में 3 വാക്കുകളാണ് പ്രധാനം. 3 शब्द महत्वपूर्ण है। चल चल 3 बोलिए 3 शब्द महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पहला है लाइफ, जीवन, नंबर 2 दूसरा है लव, प्रेम, नंबर 3 तीसरा है लाइट. और ज्योति। लाइफ, जीवन, लव, प्रेम लाइट. और ज्योति। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। നീ എന്തു പറയുമോ आप जो बोलेंगे അത് കാണും. वो आप अपनी आंखों से देखेंगे वे। എന്ത് കാണണമോ जो देखना चाहते हैं അത് പറയുക. वो आप बोलना शुरू करें आज रात से। ലോകത്തിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. दुनिया में 2 तरह की लोग हैं। നമ്പർ 1 पहले लोग हैं കാണുന്നത് പറയും. जो देखते हैं वही बोलते हैं। അയ്യോ, अयो പ്രശ്നമാണ്, समस्या है, രോഗമാണ്, बीमारी है, പോരാട്ടമാണ്, बंधन है, കടഭാരമാണ്, कर्जा है। കാണുന്നത് പറയും. जो दिखता है वही എന്നാൽ बोलता है। രണ്ടാമത്തെ കൂട്ട് दूसरा एक झुंड है കാണേണ്ടത് പറയും. जो देखना चाहते हैं वही बोलेंगे वे लोग। എന്തു കാണണമോ जो देखना चाहेंगे അത് പറയും. वे बोलिए। Are you ready to confess? क्या आप अभी घोषणा करने के लिए तैयार है? ദൈവം ഈ ദേശത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. परमेश्वर इस क्षेत्र में बहुत बड़ी चमत्कार करेंगे। ഞങ്ങളെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവരാണ്. हम लोग कई देशों में सेवा के लिए जाते हैं। അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കാറുണ്ട്. उस देश के बारे में हम वहां पहुंचने के बाद भविष्यवाणी करते हैं। എന്നാൽ കേരളത്തിൽ लेकिन केरला में ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. एक भविष्यवक्ता था। അദ്ദേഹം ശക്തനായ പ്രവാചകൻ. वो सामर्थी भविष्यवक्ता रहा। അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെങ്ങും പോയിട്ടില്ല. वो इंडिया की बाहर कहीं नहीं गया। അദ്ദേഹം പോകാൻ ഒത്തിരി വഴികളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ തുറന്ന് പോയിട്ടില്ല. बहुत सारे मौका था जाने के लिए लेकिन कहीं नहीं गया। അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചു: वो ऐसी भविष्यवाणी किया, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തീ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും. केरला से एक आग जो है उत्तर भारत की ओर आएंगे। ആ സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പീഡനത്തിന്റെ വാൾ ഉയരും. उस समय जो
उत्तर भारत में बहुत बड़ी सतावट की तलवार उठेगी, സഭകളെ തകർക്കും, कलीसिया को तोड़ा जाएगा സഭകളെ പീഡിപ്പിക്കും, और कलीसिया को सताया जाएगा, ചർച്ചുകളെ പൊളിക്കും. कलीसिया तोड़ेंगे. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീ लेकिन केरला से आने वाली आग ഇവിടുത്തെ വാളിനെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. यहाँ की तलवार को जला देंगे. ആ തീ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പടരും. वो आग पूरा भारत वर्ष में फैलेंगे. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ आज रात में നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നം കണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ उत्तर भारत की समस्या देख करके अगर आप दुखी है, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ്. आपके लिए खुशखबरी यही है, ഓൾറെഡി എ ഫയർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ട്. एक आग जलना शुरू हो चुका है. അഗ്നി കത്തി തുടങ്ങി. एक आग जलना शुरू हो गया. കരമടിച്ചാമേ പറഞ്ഞു. ताली बजाकर आमेन बोले.